the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Usi mai alau whaafafonga, telefon mai Samoa yaso taitasi, ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa e lo tātou utunu o le ne o tātou mafuta, whaapoponga le tautua usi mai alau whaafonga. O le aso se furui wa Januari o le tausanga fōrua o lua lima. O le airo ilo ai e le whaamsinonga māwalunga se whaasalanga e tu inatu. Inisi o matai o le fioanga o whenga o whaamaunia o lātou mōlianga. O le leu sita i le whaaiunga le whaamsinonga le contempt of court. O le whaaiunga le ana whunga ina le aso sfutasi o ke topo le tausanga nei rua o rua whaa. Le ana whai aire polo a inga ina ia tāo fia. Le toe whaio ni ngā ruenga i lunga o whanua lo a fia de whinaunga, i le vāo fio anga o le au waa ma whenga. O matai o whenga o wha mao niero rātou le usita i o le wha ai unga, o le tō wha maulolo tāwita Amosa, o le fionga utu tālonga Charlie Ulia, o le tō wha i a whata Roketi, ma le whitalenga i a whata wa whai turutasi. O le asunga fua le nei vai asona au ma iei le wha ai unga le wha amsinonga sili. Ina ua mai ona su e lumo le fionga le whaamsino sili, le fionga i ansa tiu le ati nganga e ono perese, le talo sanga le fionga sala fili la wano maisi, mo li ma fai pule le nu o le au waa, na fola si ai mori mautustu sia na whaelo ai, ngai o inga e pei o le suaino la au tutota u whaatoanga, whaaleanga o pāo whanua, o le whapapao se la au malosi, la foni upu malolosi, o mia o nga ese ua whaamtalaina o ni sapelu se i tulou, ma le whaio ni la fonga tau whaamatau. O sa tasi o mauna tu inatu e le tu tālo sanga, e langolango aile le usita ia e whenga o le whaaiunga na whai aire polo a inga. O se fina ngalo le tō whaamaulolo tāwita Amosa i lunga o le televisia o le TV tasi murinuu, na ia whaelo a i e le usita ia le rato nuu le whaaiunga. Ua whaamatalaina lea fina ngalo o se a i tui ma le whaaloalo i le whaamsinonga. O le finangalo le whaamsino sili, a iei se isi o i tua le neimata upe maua e se loto ti ngā, o lo iei awale o wia e peo le whaamsino ngā o tālo sanga a piri. Whaalia fo i le whaai unga le nei, e iei malu si anga le whaamsino ngā mawalunga po le whaamsino ngā sili le tunuu, o lo ai e ia le tū la fono whaavae ma whai ai. O na tu inatu sea polo inga e ui, e po le a lava le ese senga ua mori mawina, i le vano no whai o le whaamsino ngā, Whaasino lea i le whaamsinonga o whanua maswafa. Whaalia le whaamsino sili o lea malu sianga o le whaamsinonga. E sili o na mawalunga sa moeanga i tonu. I le tūlanga o le whaatau waina, whaamamalu. Ma le whaamalu si o tūla fono po le rule of law. O whaatonuina le whaamsino sili, le tu inatu se kopi o le na whaai unga le komisino leo leo. Ina ia sila i aipo wa iainia a fianga o le solia. O le tūla fono la au malosi. I le ngai o inga na whaapapai se whana e tusa o mori mauna tu inatu a le tu talo sanga. Whaatonuina fo i se kopi o le whaai unga, e tu inatu i le fionga le fonga fitalai o le pāle mene. Ono o se tasi o matai o loo wa wha maunia mori anga o le leu sita i le whaai unga, a le wha masinonga, o loo vea masui o se fono o le pāle mene, le tō wha ia maulolo tāwita Amosa. E lea ia se kala e koe whaia, se i kādia lupe o mau whaai unga po whea whaia. Kawarga. Se ia uma ia, pe ia ngau. Le wa maka ngau, mai la ngongo rungu. Rongonga ia wale van kalonga ko inga. Ia de, kam whai e.
kau lalo. Ale si vai ngol fai ngol fa pe mai fai li puti ave o le puf talai o no lo tu langa le te se i tu peri tu mal. Ia o bea fa pega ka kia pe i fo fekarai mal parimege o me masangi aba ko fai fo lo susuela. Me fa pega. Ia ora le sa upe ka kia pe o di. Le se fo forum ga ave mera. Wala ko ia. Le fi nga mo me ko ki mo ba ko leva. Ba wana me de o ke kam fai ko ye ma na ma ko. Aua ngai upale fai ko unga menge al mede ia right si sira foi e para menge na ko ye ko rango le faki ko ngor mede tak sira fia ole auti ka na para menga le ma funga anga ko fai fa ko nga ko ba ya me fela ka fi nga ko ko para me E me so fina le fai wa ia le fai o fo i le tu malo le alo atu le Christmas ma tau tau fo. Ia ni sa ngol le ga va ko fo ia alo fa anga fa ma bianga fo i sa nga lo songa po le no fari al manector le fa anga madie ia me fo i ko ngai ma fenga o fo le ve me tupu mai ke fo i ko le tu malo ma me e a fa nga ia so fia e lo fa niere atu ia mo se Christmas fire mu ma le tau sanga fo ma wia. O se finangalo le tō whama ulolo tā vita amosa, ina ua mai o na lau le whaai unga a le whaam sinonga sili. I le 5 masina talu mai ulai o le tau sanganeina amata sa idi ai se pule, mo le kolisio sangato Iosefo i alafua. O lea ua alu sa idinga e filifilia mai niusida le pitonua o Tara, se tama i tai whaia onga o sa Samoa, ai o sangata lotu foi o le kalesia katoliko e tau veina lea ngāruenga tā ua. Wa fa ilo le komiti fa tonu le pulenga o le kolisi mawalunga le filifilia o le faletua ia Ana Maria Ann Marie le tuunga tau ililia na te tau ave le tūlanga pule o le kolisi o sangata Iosefo a matatu ia mati o le tau sanga fōu 2 o lo fa ilo i se pepa o fa amtalanga mai le komiti fa tonu o le pulenga o le kolisi a nga vaa matomai ia o ina o lo umia le tamai te pule fōu a wa o io se whaia onga i New Zealand. Sa avea ma whaia onga le ngana Peretania, whaurulu fo iei nisio ngā luenga tau whaia onga, e le ngata ia onga tūlanga lua, a o a onga whiololo o pole intermediate. E peon si le fia o le pule a onga sa iei o le kolisi na wha mawae, i le tua nai o ni du tau whainga tāna tūle i mai, ona o a mio a nisio whanau o le kolisi o sangato Iosefo, na a fia ni vevesi le taulanga, ma nisio whanau o le kolisi o malu o fau. Se temo le tau sanganeina se e tuaile ali i felela o Brother Gavin O'Malley e tau ave le tūlanga sui pule ma vai le kolisi leo le aia wha wau lea ngā ruenga se ia o ina a mata le tamai te pule a onga fau le wha unga o le masina o mati o le tau sanga o mua. O le whaletua Ana Maria tau ili ililia na soifua e New Zealand e peo na wha mautua i le teimi nei malo na ainga peita i e le tel tununga le asi tia mai e wha mautu i Samoa ona olona vala awina ua fidifidia i ai. O tamai te televou o tala i Manu Masala, na whai masui o tūpulanga i Samoa na awai se mafutanga tūpulanga. Sa whai e lea tunu o na uru i se porokalame o whae ngoina o le tautua, o lo amana ia mauna i aile ave o tūpulanga mani te tai le lei o le numanai. O se whaata singa e peo na whae loai e le ofisa le malo Australia i Samoa, sa mauaile avanoa o tala i Manu Masala, e ao manongi mai to mai ao o ina o isi tūpulanga televou o le Pasifika, na whapenao na awa i atu i le whaata singa i na uru. O le toi taliu mai lo tātu o tunu i le mai o lea mafutanga, o le atu whātua i la ua whaalumanga o to mai masile fia, na o la au ina mai lea whaata singa, ina ia whaamalo sia, mauna i a isi tūpulanga o lea tunu. O le la awai i whaata singa o se tau mawhainga, na ngālu lue whaata siai le malo o Australia, ma le malo o Samoa. O le aso 5 Februari o le tausanga fōru o olua 5, o le alau wai se whaasalanga le whaamsinonga, mo le tai Filipino o Ariane Faye, wa suia lana te te elona i o ina o morianga e lua. Morianga i o le whauru whale whaasori tū la fono i Samoa, o le nā koti o le aisa, malona umio ni ututau o se la au malosi, ina ua ia whero tātu o tunu i se malanga mai pango i le wha moe, e pu e aile isi ana waalele malangatu ilo nā tunu o Filipina. Na sauni o le amalanga e se ma Samoa, a o le teimi na sia kia ia na ato i le vaenga o le puipuinga,
na maua ile na ato tu tau manitanga pepa ida laiti na whawhawa ile aisa e tūsa le mamafa ma le o tesi ma le valu tolu kalama. O le vala wino mori anga o Ariane mori tu inato mori maua leo leo. Ai wha ilo aia na lo ia o mana o le tamai tai e ioe loa i mori anga. Na wha tu langa i loa le asonga fua le vaso nei e la waise wha salanga pe tai e ei vaenga e li mai o na tapena le na lo ia mo le forasanga whaiu. E fua i eise wha salanga le mafua anga le toe tolo atu o le lawina o le wha salanga i a Februari o le tausanga phone. O lo wha awau na nofo o iei sa moe ni ai inga a o tala i tua e wha tali le aso e lawai lona wha salanga. A o le i tua le tātou maftanga masani le tautua me sa moe i aso se tasi ono o le wha manatuina o le kirisimasi wha o ngā ia le nei awa noe mamori atuai wha manuianga le tātou utanu atoa sa moe New Zealand maso se tafa o le nei lalolangi. Manuia le kirisimasi a te auto uma, mamori fo i wha manuianga o le kirisimasi i le pulenga le tātou le teo le Radio Samoa, wha pela na unga lulue i Aotearoa i auto maua, se kirisimasi fia ma le manuia. Tātou whenua i las freile mo le tau alunga le ngā luenga le nei vai aso, ai mo le nei teimi, E silia ma le se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Anga i loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana. E lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Ti mana malana tautua matavela i le atunuu. E lefe siringia le au nanga whaamalia loto angalu mare mana male au whai ngā ruenga loto fesoa soani. Tau sa fia toe mata ata e te tari tonu lava pe a e susu mai. Wha tau sau ta vale i so si tu a inga o ta vale. E matua e mahofa ma e fo i lau a inga male fia i le lau fafonga fia o lana au whai ngā ruenga. Fesili mai ona e tali tonu rea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Ti mana o le tali lava o le Ioi. I'm here without you, baby. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa, po o fe a matai. I le MSL training, mātou te fesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au fesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga i langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi i le msltraining.co.nz. Bevala au loa, le o walu se lau, lua, wha, whātolu walu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Radio Samoa. Taslima i watomu. Amo. Oe, 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 a upele tasi.
Eva ma le pese Christmas le na moe ia oe, moe pea oe, le li o le file mui na ua se ma le tatu te mi luas fulu minuti le ua te nei le tu lai se fulu ma le lua. Ua whaafuka le tatu o tinu uli tue wina ato tatu a i le whaupoponga o tatu tala tusa mo i sa moe pe o le tautua ma iei le sui o le tatu wana leo le whiunga le alo li angan mana auta ngā vaia, tipi auta ngā vaia ma le wha moe moe le anto e maua seisi whaupoponga i le asa froi le nei tau walunga e loi na ia le nei fui vai aso ma le tautua mai o tatu tala mai sa moa. Ua wha mai atu fui ma le tautua le sunga le li au ao whiunga le taulangi a taito Toronto sa whia ngai ma le atunu mai lava na li la le tu la iwa se ia o mai fo i le tu la sfulu ma le lua. El manatu sa whamleina le whaafunga mai le tatu atunu le tautua ma tawela le sunga le lia wa ma fa mo mo la to fe lo foi ya ma la fiona mto to langi anta yao i le malu le ta yao pe au diantu no la mri le lo fam langa le lei o lo tantu tapa au sidi le langi pali tele la fula fu pe o to ona le le fuanga mai e tawa me anto tantu fa sa longa se ia le tu live fa ina fiafi ya ona so me fu la ia le mai la to la mai le sunga le anta o se vea ya molana tute pe ona masania ia o uli o aso te tasi. O man fatu li mantu ia lau whenga ruenga sunga la o ia tawai le temi o sola ma le manatu o la ane to e tai tuosa mantu whamtlanga
Paua o lea tawana o whaafira iatu whaatalo whatu i ante o tō o malawa. Po wheo tō whaafonga mai ai, Sila au Kilani, Tokoroa, he Militone, ia po whepito no o New Sila. Ai mese fo i o whaafuatu New Sila e lunga le penga tuwhailangi po le Facebook page a Radio Samoa. Ia ai mese fo o lana YouTube channel. Ma lo tui fo manuia, ma lo le tau ata i whiau, ma tiu te sa whenga i fo i le nei aso. Manato sa so po le nei le telefo o whenga aduenga ona e tua i le vairuanga le poana nei lea o le a wha mnatu i nai le aso na soi fua manu malo mai ai le Pepper Christmasi na liutino tangata ai le lo koupo le upa per wha mawina le tusi le yone mta upu mua o le li i lawa i o le fi le mo ai wha pia foi o na mori mau mai le tusi po i o le Emanuelu o le atua o lo wha tasi pia mai tātou i te mi uma maso uma. Ia, whaatala whatu leia te o tau live ia ngai mga luenga misi o tau lawa mai awanga i atu i whale ma lo le ngā lurue ma le wha ma losi le nei aso ia whapea li o ngai ki ngā luenga si tau le wha pori ni ma ia ma lo long sa ia anga lele tu i whaiva mtiuti o lo whitai tungai ia wa fol tua vaino le tātou tino e ala i ngā luenga lo whapea no puno wai ma ngā lurue ai whaatala whatu i whawhenga luenga umalawa lo whapea ona puleina maumiaina e tamali o tātou tino nisi fua whale tā vale ia nisi whale ainga telo whale ainga whaatana whatu ia te o tau ia o nisi fua nā tau te puleina ia mo immigration agents ma tūlanga whapena whawhira ia tu tātou proklame ia te o tau wa usuma mo ia tu le aso vitalenga ia whangamua se umanu Francis Ioane ono nisi fua tutuangia o lo whenga iai. Ia, misano sistemi toi whaatasi mai le lenga ia whonga mua i lana porkalame awa uli ma whonga mua le usuita mua e tuelo nei tangata whanto waa tu pola pali tele lafu peo tato lua mo oi sa moa ia se ia pa ia le tu lai wha paanga masani le tato le toi lunga le Facebook whaatalo whatia te o tau fuli ni temi o la oli manato lo manuia o tau u malava po fetu le mano ke lope lo whape fontu whafonga mai ai. Talo atu ina ia like sani le tātou page le Night Radio Samoa. Ia ma share atu i wōma ainga tātou wewa ewa whaatasi e fōi. E le nei vahenga o le tātou porkalame. Luas fulima minuti leo te ene le tu la sfuluma le lua. Toi luas fulima minuti le tu la tasi la molfa atalinonga mua mua le nea oli. Ia ma le whionga le alo li. Ngālu ma le mana, tai ngālu ma le mana. E tu sai fōi ma le tautua mai o le chi mana, wholesales and auto. E na i o tau. Wai e au, de tanga sala wa mana tumai ai, Yesu lo ufaola Kerisi masi, wa ulava le papongai Yesu lo umasai, te wafafetai Oh tupu o tupu o ia ole filemu o ia ole loko o wala patunoa o liutino tangata awa unile tangata na no posala Sai
Christina Spaya ma le pesele na o a ulava le mafuanga le Kirisimasi lo tātou rio Yesu Kiriso o ia na tongi o leino tātou anga sala na fio mai o ia na soifua mai se ala mawalalo pe upo le pesele na whale o manu i petele ema na whanau mai ai le Mesia na valo ia e profeta o ia lava o le tua sa whapea o na maliu wha lava au i lunga o le sa tauro tanu mia soifua manu malo mai ya ole mission la pepe Christmas um foi to mo ta o le vanoa sa fanga ai de maftanga so va tasi mo tanto o tua ile langi lus river mi do tele o te nele tu la se fulu male lua va talo va ti ano sina anti no Facebook ma se sunga fa tai amosa va talo foi a fa fo wina te nielu ma to uma la vaioa ma futa mai foi lunga tanto Facebook page radio sa mo ya talo tu nga ma wala lo like sa ni tanto page ma share antu nei wo ma inga fai lo antu el tato proclame pona ye fo ile nei vaenga ole oli fa talafatu nei nei tato ainga me se fo pa yema malo tato tino malanga mai Samoa malanga mai Australia i to tonu New Zealand nei e fai Kirisimasi mainga o lo fa pe fo na fion papa au New Zealand nei po fe lava vaenga o New Zealand au kilani Wellington Tauranga, taupo, o tokoroa, plenen, po fea o malawa bitonu o New Zealand o tau, malanga mai ai, whatal whatu i ante o tau. Tāno si yanga leile tua mos whasin ngā malosi, ia au se fia fo le loto, e na ua vele nei Christmas o se wano taua, o toi wheno e mainga. Ioi, ka koe o mai Samoa, ko angai makwai. Pingi ala vongo o maua ai, oi, ana ula ulon malul tai au, anu moku iai. Yo, a mo vola vongo yo i fale lo fai fa taunga ya. A we ke fe kusi lo rima. A mo no le vongo fa uma. A tala fatu e la to ngai fa ngaruanga mafuta mai tono mo tanga sengase po fer fale mai lo e fa fonga mai ai e a misi fo ai tanga matua fa tala fatu ya te to o mo lava tamam tina matua po fer lava pitonu o lo o taumi e fala ma a pusio to fanga ia fa wonga ngase foi ono mai o tino anga le leile atua ia taulu fa malolonga a patuna a lofa msauno atu tulai avelo mwenga o lo fa tua ua e manu ai tato vai tau Christmasi mai tau nganga fa aftai le tuilo na lofa stemi o la tuantu le venol tato tino tala tato lenga te vala au mai ai ona moli le o fa mnianga malo fa angel Christmas deu faita witula ona tanto tu vai lolea ele Christmas ile po ana nei
Whaafitai le tua le vinga o le tua iwa sumalua i le tusi pese ale e whakasa rangi na antu e le awai pese le na e whakasa loi mato a paula. Pena whai antu o le anganga le nao le aso le nei o le anganga le whaafitai le tua whai tau i tū la tātou whaamnatuina le aso soifua o lo tātou lii o Yesu Kiriso wa afu ai o lo tātou pisi le nei vai tau. Whatalavatu i a whaafowina tanielu e le ngata i le whionga ianga su se i vaiane le paia i le ainga sa maa le toa alo whatu i ato i lauso whaafitai lewa ma wantu e toa i taunu i lau mua i Wellington e a sken bifo i whastatu e vanga pe ato i taliu mai dauto ma wala wano e whelo i ai nei au kilani e a ma o tātou fia i fhoi e se loma o loma nai. Whantalawhatu le whionga i le alolii ia ngalmanemana tai ngalmanemana se teimi pea umala o pese leo le ata ia ona tātou wolo la ia lea tātou te whantalofa i le alolii ia masi whaisi tātou tala le lato au nanga.
lava mapuni ala vaa o se whātunga matangofi. Langi ina i sunga whawhenga Reverend Lale Petero ma whatui avini. Ai me se fo yo le no fualo le puni ala vaa. E mai la fio anga o voinele. Se tasi o fio anga o no fo ye tala tuu ma tala matautia o le tata o tunu. Tupunga me le telo mau mea. He ai le fei sau kala ke fa per va nga le fa piccolo ma ko kuma lo fa dai dewa per fa ya tu stemio na molo le vno fai fa tel longa me le fionga le loli al mo mana tai ngal mo mana tu sam le tau tua e pe ona masania e le to tau fa ilo ina le ta mali lolo na sau le tru wa fia ma fia tu sanga o fa pe lava o no tu vai taliatu me la onga le tatu tru me se lava pe a fia fa ta wina so sa ia te ula nganga fia mla nganga fa tai fa fe yantu e le fionga le aloli le u fa te se mai le vanga le tatu programe ma no se fo manuia i lau tling lau fionga ngan mana ole ava lava foi mal fa lalo o te fa pe lai mo fa talo fa twai i lau sunga pali au toi fia lava le nganga o toi mo le tatu pe lo inga ma lau sunga i lungo pe au le pe ona masani e tau sanga mo vai ia pe foi na fa se atu ma tau tua mai foi le tunu e ala il tatu atunu i New Zealand nei mo na to finga ma lo le fo lau ma lo so i fo manuia ai le ngata i le foi pe le inga i le ri lo so i fo tau tua se o la vai vai ai le ngata i le so i fo lau le tunu nei tu la o tatu to e felo ai ma le an fia ma talo fatu ma lo fa tai ia o sui mo e mai so uso le o ke le lo po la me la ku po le mea o ngase po le mea o ke le lo po la me o le lava mai lo uso le masangi ngo lu fe ngai ngal man e talenga se umani ia le talenga ya fo mo e o no ma ua nei il taia o ya pai la tu silen ma felo e nei lo ofisa ia le pa pe o la pa le pa o la na wheelchair winga wole o mai la ta o pale Paulo wheelchair le sunga ya el futalenga ya se manu ya ta no futalo ia o so fia maso ia nei le lava le pisi i me ole ainga ia el anga ta mai fa pe o la to le faina fe wa ia eu so ia se manu a sa o le lava kan le la ta o la to tu mla o nanga le chimana se tu langa pe na iai a le ne vai tau ki se masilala nga ia to le tunu la ufionga le loli ai ia tu langa masani lava pe lava foi ta u foi se o mato la fang pele ti o nu pele o bailele ia le pe lava o lo fa pena ona la lo foi le ava mua vai fa pena o le tatu o nanga ia o lo ma fa le vai na foi o le tatu malai ni ma puni ala ba nei ia o lo fa le vai na foi o tau tua mo hoe sa mo vai ngol vai aso tu na ia tu mo le mtanga fo nei vai aso i le piscina iai i le tūlanga pe ona. Ie oso fa pe nei, a sani ai lava le tātou nanga, ia e wha le pisi ona o le tūlanga fōile o laua tau whai pati, uma ma tau whai anga i uma wae, e wawe tapuni whale lea so i whataunga, ia vaina wha pena, ia o i la tōla, ia sa whai anga mai, ia o lea laua toi no fo le tātou o whai ngalwenga, di sfo la tōlo, but au mai nei tūla, i ni sosani, ni tāwale, ia vaina wha pena, ia e ole sauro foi la sunga pali ia ole tulanga na e pe on masania ele na tato au nanga le au nanga umala ba falta vale o vai tau pisi la nei a pali ma fala malova dai le tulanga e pe ona ia le tele o autotua ta vale ave Samoa fa faingo fina foi le tulanga tau finance fa tau ina ta vale nei se pa o me se foi o fai o filter na inga ina ia whaingo fie ni tongtongina fo ilele tengat o tu mau ia vanga uma ngalman. Mol taimi nei o lo tau pia tātou finance mo Samoa, tō raiti lava i la tō ia muli mai nei lava le na whamanu ia ina a ole o nia tātou finance e au lia le tau sanga fōu e sa o le tūlanga lo ielo tū mau pea le tātou au nanga nā pēna sauno fo iela usunga i le tūlanga o le tongina o le tāwale tongtongi nei ave le tāwale i Samoa, lo na lua, nge le tātou nanga le pāsese o le tāwale lo la foina i Samoa, mai ia manino lava makiria mea uma o le taunu o le tāwale i Samoa, e ngafa lava lea ma oe bo lo wainga, ia aile ngata i lea
o ye fo so soni ala team is mo Emma Fai na so soni kili ino lo sa ina ya fa fa ngo fie mo o mo lo ai ngai sa mo mal fa ra nga te fia tau tuai a sauno wale tau tuamala o nanga whai pēa ngal man ya oli nei aso sa ye lava le nganga mal ma fa fa we ai se tatu pasa launa vele nei tula fa auro mo le fa malo mal fa tai le foi sa pa i foi ye le tai au le ma le stunga le o ya tabai ya le un lava le nganga fa tai pai wo over ma le luas fu mo tupu tau sanga mo mo si o di inga mal fa tai le li le fo wo toi au lia mai moni lava toi na i tu la tato au lia le Christmasi ia le foi la toi au lia foi le tato nanga le Christmasi o le lua fe lua fa o tau tua pe mo o e sa mo yo le ngang fa tai ne fa tino ia ba nga uma mani fo fuanga ona o lo to wanga le lei o lo to titi fai tama i aso fai pe alo fa nga ina ile tato nanga e mo le toile nganga fa tai ia fa le o ina tu lo ni fa tau ba le tato pulenga le tamai tai pule ya nere li ma le tato finance fa penal fa tua ya rosita over mal food mo tupu tau sanga o tau tua le tato nanga fa pena mo o e Samoa ia mala ofenga wenga ia le ngata ilea ia ola e afansinia o lato uma lava o lo fa pena na ngai mai finance o lo fa nga ina foi e le tato tonu pe fa pe fa le tonu tongi ai ta lafu mai fa pena o lo fa pena no fa le o ina tu fo la to nga fa tai i le whaonga ino le tatou. Nanga ai mai se lava anga a inga ma wo e wa o le tai fitu ta vale i tono nisi a inga o le lato lango i le tatou a o nanga whatau wa a le chi mana tua fo le chi mana o whapupunga o le ngamal mana ho se oru sia pe lava na sila fia mai le telo tau sanga o le au nanga lava lau tama whanau o ai foi e te tal noa sao mai e te au. Ia ua tal noa lava le tangata e whai ele whai unga pei ona iai ai whaaftailo o tō tonuino lo nei tangata mai le fio tau sanga ia o leo tātou o mai i le whau. Unga fo le nei tau sanga o le lua ape lua wha o lo wha pēnā lava o na tau tuaina mo oe. Tato Radio Samoa, fio foi le fio ngai le tato director ane Bonifacio, ma le tato team, ai le ngata le sunga ile whawhengai ngai a lui Bonifacio, moli le whamalo ma le whaptai le tau tua tunu, loa foi over ma le luas fun mo tupu tau sanga, pau lava le tato wala leo o lo whapena, o na o atu i lao ma maota le tau tua mai le fias fun mo tupu tau sanga na iai, ia le sen watu. I inga ia po i pea i le li fa tailo o toanga le mal to lang mai fo i nei au langa fa tau ba pe ona tato nga lu e mal team le tai au ma lu tai au le sunga ya tawai va pena fo i le uso ya tia to lo le swafa ftalinga ya tia ia moni lava e wo fai pesi tama ele fa ina lo fa pena la sona o le tunu le pia sai mi e anga i mai ia na po kalame ia le ftalinga ya se umanu ma lo le foi ma lo fa ma lo si pol nei tau sanga ia se atu po ile toina ia le fionga ya taito il fatama le tato au pasalau ia le ngata ile ia au tafa le fiafi ya sauma ma Isaac ma le vaenga ma lo uso whaftai mo nei foi tau sanga i tato maftanga whaftai tele ia mai se foi ia lau sunga e tua tu ia le tato wala leo ma le tunu ia o whai le whaftai lava foi mo le ava noi le nei aso a ianga le leile tua po fuanga whapena foi i pa uia tau mo le mai whaftai tele lava le mato pulenga ale mato Marceline O'Leans al tati leo whalapto putonga ua sila fia le to tele o la saini nga se le ni mal na lo mo mawina ia tu langa lo fa nga ye ni se le ni le ngata yalo mfanau ia onisi fo fuanga al tato malisi se merso ai lava o te le tau au le tato Marceline O'Leans ia mato te fafta ia tu le avelo leo fatau ba fai ma ponta mo le prestene e fionga ia tu monga ia tole a foto i monga fa penale ma pa ia mal malu le mato maftanga mato te fafta ia sa mo la long sua ia mato sa inga se leni i le nei tau sanga ai lau sunga ia anga lele tua ia mo hotel ia mo te Christmasini sanga fo fia fo i lau sunga male fatua male ainga i te wale to mosta felo inga ia o le nganga laval na tasi le pa ia lasi o Samoa ia le nganga le tua ia fa manu e tele lava moli Christmas ia na nei ai mol terminei so i fo ia so i fo ia lo fenga le lo li fa tai mo lo temi fa tai mo lo tua ia anga lele tua fa si fo pe mo awala o nga fai pe mnui lava Christmas ia na nei sai foi
Na fionga i le aloli ngal mana tai ngal mana o le chi mana wholesales and autos i o tau a nga i eil tātou o tino fia wha tausau tā vale o e fia malamalama i tu ai ngā tūlanga la mua wha afsidi e winga i le whatawina ma le umeina o le tā vale mana au iai pe te anga iai ia o na whailea sa unua tala. Whaonga le tautua le Pacific East le masina atoa te sema ma mawa i loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei se ina whailonga se fulu i aso tona i o vai aso te tasi manatua o loa whawau pia le tātou whabitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whabe ai loa manoa fo le tātou direct transfer e te posi mai lau tupe le tātou account ma whamoni ina fisiri lungo le telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapatoa. Mo le tongi no pilio le vai, mo li pe teu tupe tu stupe i so se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo mawhaina whaatuna ina i le au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa i o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele pe wala au mai le o var salau o tasi onono mo se la lata atu i ante oen. Pe wala ale tātu Pacific Easy mobile app mo le direct transfer e whasa au ailo teimi ai misi o tangata fo i le pensini. Ia manuia telegresi si masi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa ma le pulenga ma whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha momoli i Samoa. Talofa Samoa, o leo whanga solo whainga me alofa o aso whiawhia o lau chimana wholesale autos. Tue in mailo sa, ma moa tuai sau se leni tolu hafe le cashback, ai inga whaapitoa. A whio ane lo le chimana wholesale autos, i le lua valu Ekensen Avenue i o Tāhuhu, pe vala au deli pule i a ngalwan mana tai ngalwan mana, i le lua fitu o wha o lua fitu. Lua fitu o wha o lua fitu, po le over se lau wha ono lua ono lua tasi. Over se lau wha ono lua ono lua tasi. Chimana o le tali ole, yoi. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malamalama, o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Talofa, o lau ingo e mele palamo, o lau ngaluenga o le sa I le awala ma faufautua I tūlanga tau mo kesi, e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua I le taiminei, a fia whaatau sau fale, pe whaale leilo maota, pe tu whaatasi ai tā lafu, pe whaatala nofo I tūlanga o lau mo kesi I le taiminei. Pala au mai loa au le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po o li emeli emele.palamo@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o loo kawa umai whale tupe o loo mātou ngā lue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Toe fitu minute o na talea o leitu lai tasi tali tu lai tasi tu o inato tatou tala mai vai whanua e a se whapoponga mo oile nei fwoi vanga o lea oli. Toe whawhero I atu o tu umalawa le whatua mau ma fwoi tatou whansala lau ai lunga le tatou Facebook page Reader Samoa whatalvantu I sunga ia Josefa Siosi le ngata fwoi lea o Ravina matautia alofa tile atu whawhtaili mafuta mai. Ia, niwe pranisa le sa, me se fo sunga ya file, ila to umalawa lemelie ma flow ma to umalawa talvantu. Pesita hadasa me se fo I mua, ma la ingolo ma mai alo fatu. Pese le tai na to mo do, ile ne fo vanga tato por kalame. Falange ngalo
sia inga ai ole lo maku ai fai la fala si ko ia inga le ma mang e au kini fusu e ole pengi ole a ole a amasa sa mai ku fa sa mai ku ia to ele fane i pu o fu o ati fa fa mu nganga la no mo mo ano fo di fusi sa solo fa no vai lua ma le tātou pesele na o le a ato e le whane ma le I ipu ina ua toe tasi malafa minute tāle o le tulai sifuru ma le lua. Tāle sifuru ma le lua a le tulai tasi, tāle tulai tasi stoi whapoponga o tātou tala mai I vai whanua. E ila u whautuanga le tau watu mo le tātou tinu. Au manato le anta ofise I uma ia tātou tala ia I vai whanua. O na watu leo lau whautua tasi o whautuanga tā ua lava sa mala au mai fwise tasi o te maa. Te manatu o se whautuanga le le tauna watu mo oe. Whatala whatu ia Marina, le ata F papali sungat pali tele, talo whatu. Whaisi lewa le toi whailoai. Whawtai o loo maua mea tātou whazalaunga mo valea valo tātou whira I whiwhiai. O leo tātou nulawa le tūlai tasi, te meo tātou tala I vai whanua. Malo taitona sai fa tal fatu ni nei foi tula ole oli fa mai tala mola fa mai tala tumo fo fuanga te fa mal sil fa ti ti te tongi on tanga te anga lua I singa ruenga fili se pali mi fo tonga lu mana ile asoli Christmasi mali talonga tele le vale o Blacks from Africa soute Eden Park te sang fo tala ta longa fa mai fa lo tele no nei tala. Well, for ina te mai tai minister so tango for whaingaruenga workplace relations at Brook Van Velden ia fuanga mo le toi fa malo sio fa ki tingo tongi maua mo di vaenga o tanga deport partial strikes
O ni vaenga te o stanga te whainga ruenga le whao ana whaia ni soi tu ai ngō vaenga o la tu ngā ruenga ai olo o te. Ta whaasa ina i whainga ruenga mai whai ki te ora tongi mau o tanga te whainga ruenga ina ua ave ser whainga malo le leipa te loi nei i lea malo si anga le lua sefun mara valo. O Van Velden o le Party o le Act tai whalia. E na te amana ia i te tongi a ia i tanga te whainga ruenga i te e peitai. O le moti si o tau tua e mafua mai i te. E le te tau ana whaawa wina lea e unoma se a pianga e o iai. Mai e tā wai o le toi whaafo ina i whainga ruenga o le mawhai ona whai titi ai tu tongi mo tanga te te au whaatino isi vaenga o le ngā ruenga. O le afsosoni ai whaamaro si au i tue lua e toi tari wai i talanoanga. Ma vave ona mawasa malienga au whaapefo ona uti ai a pianga i tanga talau kele. O le tau sanga mo swinga le tamai tai minista o le amwhaiai ona whai titi esi ki tongi estang te whainga ruenga i se au whainga i se fua whaata tau o le afo iai. E fuole i se whaafse ngana patino o le a whaongaina. E whaavai le tiro le le tu ai ngō ngā ruenga o le a le whaatinoina e le tangata whai ngā ruenga o na o le te. O le isi a wala e mawhai ona whaia o le mawhaia lea le whai ngā ruenga o na whai ki tia se furu pasene o le tuktongi le tangata whai ngā ruenga. Po wheala vo ia whaatinonga o le a whaia o le a mo mia le whaia o so ta inga ma tangata whai ngā ruenga e le te. Ai le i whai ki tia o la tuktongi. Ai ole ale mo mi ainda ni so ta inga mai la to ila fainga o le tongi tipi ole mo mi ina fo ia union te fainga lo ngai fau to ina se fainga lo nga ile le io ina ole fainga o se le tongi e fai ki dia ise vave mo fai ile te milava e do ai la fainga o fa se gaina ole am fai fo na tar sanga de pulengo so tango nga lo nga por Employment Relations Authority mo le fai ia se fai unga. E toa wha tangata sa whana soi kua te wharawala te uta vale sa tupu mai li State Highway 5 la te Rotorua i le pōna pō. E toa whitu tangata sa e tu tono ta vale lua sa whito ai i whakarewa i le toa 10 minute te ai le valu i le awhiawhiana pō. E toa lua lo ta whia te whanamai o le isi o lo i eise tūlanga tinga ina. Pāria leo e toa tolo i la tau sa whanua i lava soi fua i le mea sa poi te wharawala. Ai o le isi sa awina tu te whanamai mamali wain. Lo fai pe ia se soenga le mafo anga o le fa lame o compania fa o fa foina fo mo ma ano mo a mo ni New Zealand nei wala to langona le tinga o polokaina la to pa anga fa to inga ye tu ni fafo ia le fa o falina to nei ta ma fa te mai o na maua i fa mai manulele i New Zealand nei sa fa la lo uma na matanga luanga mo business fa mo ministry for primary industries. Ia le se lau ona se furu afeo ma tua moa i se whato angai o tako. Le sa mawali mi rasa le furu manu le vasta wai. E o mai le teminei o lo tupula alava le pipisi o le whaamai i le whato angai tasi. Ai o whaalia le whato nuanga o le whaavai ngafa ma wha moe whauru whafo le Egg Producers Federation, Michael Brooks. O le a pipisi o tawhi ai le whauru whafato le oloa i tonu o le tonu awao. Sa e whaalia ai le porokalame le checkpoint le tio New Zealand. Ua whailava si ti ngā. Ma le te milava e ese pipiso le fulu manulele, o le avave lava na toso i lunga ya tunu i fafo, ia pāpupuni, mo le whauru whale natu, one o loa. Ma tā wai, le te minei, o toi titi lava o kampani uma i whauru whale natu le tā mafa mai New Zealand nei, o polokaina. O le ngata ia tunu i Asia, ai whapema motu le Pasifika. Whalia Brook, o le isi fast food wafe o matua mall o tau sia mamau ese ma i whale moa, sa a pia le fulu i lea lava whato anga tasi, o le a whaalalo ina uma. O le a whono i asui o le pārmene le motu o tonga o lumana i le aso le Christmas, mo le whiwhio se pārmi o whou le motu, e peona sa whaamauni e le ponga tala e le mota, Lord whakawhanua. Sa ia longo ai le tioni sila Pasifika e whapea. O le a whaamawai leo hua kawa mai liku si o si tovareni le zongo fua a lumanai, le lafa whaatulo na lua o le eus whaatutuanga i ateia, e le tupu mō mai. Ai o ile sa i whaalia o lo manino le whaavai tonga i le isi mea o le a whaia. O le a whaamatuina e pārmene i se tusi whai pule e lusma leo no le pārmene i le so. E tāpā ina i le whiwhili o tangata i whai e le pālota mo se isi o taitai. Ma e le tau o na whaato ai le asolusu tolu le masina nei, ma le whiwhilingo le pārmene o le a whaia i se pālota whaali rilo a muna i le aso le kirismasi. O hua kawa mei liku sa whaamawai i le songofua, ina o mai ona whaia sana fōru sanga malo i mata le pārmene. Ta e whaari ai o se mea sili le lei o le whaamawai, ai po ai lava le isi pārmene a fōu o le ai a whaia se ngā luanga le lei tele, pe a tiro iai,
ai toi se furu masina ai le fai le si fai ngā palota. Ia taro talonga le tari malo le All Blacks i le Champino no lang Afrika i sauti al Malaya Eden Park i le tausanga fau. O se tei mua leo le ata aloai le All Blacks ma le Springboks i le Malaya Lauloi au Kilani talo mai le luaga sa mare tolu. Ta wha mao ni aia le lakapia New Zealand ia talonga i whai ai New Zealand nei a le All Blacks ma le awa tamai ta i le Black Ferns ma le luaga me le Furima. I ni hei au e lua o le ato whai ta alo whatasi uma i talonga i lua i le aso e tasi Wellington. O sa uninga le Black Ferns mo le tamarasanga li ipo le rolangi a tamai ta i le tausang fau. E au fia i talonga whai tau le tolu e whai ai Amtaina i kala estete i le talonga ma le au numero lua i le rolangi o Kanata. Ai o le All Blacks e Amtaina le tausanga i le talonga mawharani i Dunedin. I le talonga mua wana talonga whai tau le ono. E whaia ma talonga sa so e lua ma Afrika Sauten. O talonga e lua e tau whai talonga i ABs ma le PF ia po le Black Ferns. E whaia Wellington e lasta sa ma le lua o Ulai. Leo le aftau i le Black Ferns ma Australia mo le ipo le O'Reilly Cup. Ai le whaia le talonga whai tau le lona lua le All Blacks o ana talonga whai tau le tolu ma le tō vivinia wharani. O talonga whata o tō le All Blacks mo le tamarisanga whaavao malo le Rugby Championship. Au fia talonga sa so e lua mo le ipo le Freedom Cup ma le Springboks i le Malaya Eden Park i o Kilani le sono September. Ma Wellington le aso mo le tolu September. Ai le toi tali umai au Kilani nei le aso lo sulfito September mo le whaitawinga mo le ipo le Bledisloe Cup ma le Wallabies Australia. Wa wha wawa le All Blacks i so o manu malo i talonga whaitaulia e au noa mas whaina i le Malaya Eden Park i le limas furu talonga e manu malo mai. I le manu malo le ia Englani ma Argentina i le tausanga nei. O le power o le tui, o le isi nā vaenga o se manu malo i fōswanga. Ai o teri tonu i la tui langolongo ina whai pele ngāru pesoria i lauri Joseph Parker. O le tū maua i le power whate sei ma le lava o le manu malama le whatoa. Ai mai sele nau ta ingolo na mafau fau. O le atula lata ilo na whaavaina o se tala tuu i talonga ni sila i Riyadh, Saudi Arabia, i a Februari o le tausanga sau. O le vastolu ai sa wholafula ai o le tamari sa mo kiwi e tausmalilo tausanga, o le a fusi o le champini rolangi le pangmamafa le IBF, i le solus mo le lua Februari. O le a fetaui ma Daniel Dubois o Britannia, o lo o ia umia le champini. O se fusu anga o whātari tali e tangata ono se tawingo i tuainga mata ino a la fusu e lua. O le fusu anga o le isipanga pao popo i le fusu anga tele. I le vau atua Peter Pip ma Dimitri Bivol mo le champinia ia i o le rolangi au panga mafa po le undisputed world light heavyweight championship. Ai o tangata ata mamai fusu anga o tufa atasni. I le whātulanga ina le tau mwhaingalo na lua paka i champinia rolangi i le panga mafa. Pasanga i le tamarua e Peritania i le pangamafa o whetau iai i au tala malominga. Mo paka o se avanoa na lua lea o ia maua. Se isi avanoa sa iailo na popole le toi o mai. I le valu leo tau sanga muni ane talo na ia umia pina ia uluai umia le champini rolangi le WBO. Ai o whai eina e lua i tama Peritania Anthony Joshua ma Dylan White i le ruas marvalu. Ta le mautonu ane ngā solonga o lantale ni se isi avanoa e toi pusuai il champino langi apetai ta toe fai maria mai ona toe maua ni avanoa ona olona whanau naunga ina ua manu malo i le champini mo mora langi ti on te Wild o America ma Shile Shang o Saina o le pule o paka i New Zealand nei David Higgins ta e whaari aile lo minga ale The Star Times e whapea e le heima se ise fina wina i le avanoa ua maua e paka e toe fusua le champini lo langi e taura mai le ilona naunau ta inga le aise si lima fai ngofie, na lue malosi, suia na saunu ninga mafuafuanga whata oto, a o ina le sona mai awala fai ngata, ma manu malo i tono le maia. Wharia Hipkins, e mawhai ona i whaalina, a whai e manu malo paka i a Dupois, ma whaalua ona manu malo i champini rolangi. E whaona o vea ai mas te taunu unga e au sia pitu siri atu le ona mawa i tala anga o talo ngani sila. Ai po se taunu unga pitu siri atu le ona whai ngata, e au sia ina. O se tamata alo tua ai lau tāpolo le New York Mets i li tālonga o le softball i Amerika, Juan Soto. O li putea nei li tau whai maali lia ma le kalapu i se whea ngainga, poni o fufonga pāle via whafonga mai ai, ono se lau fit se pulu ma le 5 miliona tala Amerika ma le 5 tausanga. Tusa lea, ma le tasi tesi ma le tolu miliona tala. Li putea e le vanga o tala le Associated Press,
e te tononga. O se uai whea ngai ngā tupe pito mao e tu lei talaanga. O talo ngā whai au. Ya, mangeso. Kala nao ne yaso. Manui e te tauma. Soi foi. Baby, lobaki! Hey, hey! Oh! Whakol tātou tunu tau ina tau tātou tala I vai whanua, tātou mele sunga ia se Yuli umulau, e le nei whai vangal tātou porkalame ina wasfulu ma le tasi minute leo te ei nei le itu la tasi whatala whantu, e si vaenga lea le whinga pese tā, ha te sa mua i le ngata fwoi lea, sunga pali tele marina, le ata a papali ia mita fwoi, alo sina ante o mafuta mali tātou porkalame, Sungo to ina Juliano Price mo vel tua tina mo no falo I mangele fa tele ma tamai I le tato proclame le nei fo I vaenga ya me se fo au fenga renga o malava po fe lava fa fenga renga lo o to tu me le malo tato tu fa tala fa tu ya te o to to ti lava ya no mo le nga renga le fo yaso na nei tele la vo kalesia fo la tu sa uninga lotu ya pe a mata I le fitu pe a mata I le valu, ia pe a mata fo I le sepulu, whaala talate le sepulu ma le lua. Ia la tala pese le mautou, molon tala pese lea, o na vatu lole o lau fautuanga lena o fai antu ai, o te fia fautua atu ai mo o tou, ele nei fo I vaenga le aso. O mai tatou lotu, o mai tatou lotu, o mai tatou lotu, mafa afetai.
mai tatolo mafa afitai. O mai ai ngalotu SJ te Michael le tatou pesele na ele nei vaenga o le tatou polo kalame. Ia le ua sifulu manifitu minute ua te ai nei le itu lai tasi. O le itu lai lua lai te whaafunga mai ai se whaapoponga o tatou tala i vai whanua le sunga ia se Yuli umalau. Oi, lena ftoa manei ana matala no masalo aioni tala watu waile ana utai na fa malulu to le tino fa malulu fo le suga si Yuli tali tulai lua ole a maua la le tato fa poponga le na o tato tala i vai fanua ma le sunga ia si Yuli lena o fa tu fo le uma vatu la o fautuanga fatalo fatu luanchi ale ainga fa tele ma mai mo le fo le Krismasi. O le fotuanga leo se tasi o tamali i savala au mea tea uma matala no nei ai le vatu fo. O lana whaasoa e whaampea i eisa tama matua o le lato a inga. Aisa whetaui maniali i tala vau. O le tu e whaanoa noa e whaapea o li i tala vau nei o Samoa fo. Ai lana o atu la woli ile male la se lauta la fo ile le pepa a toa. OneNote al tasile se lauta la. Faile sto ina le fa amre molea. Pe ia ye lava sau se lauta la ta ape. Ona avela ia le to ina o le se lauta la ta ape. Ai avela woli ile se lauta la a toa il to ina. O la wali ina ia lea mal tupe tuye ina. Ai alu tuye ina e avela na tupe lea i le fel tupe. Ai alu watu le talia fel tupe. Fa ape ane fel tupe. O le se lauta la pepelo. It's a fake $100 note. Wa avel tuye ina la na tupe ta ape iai te le loa pe tai lus fulu pe tai spulu ta la te le loa pe tai lima se fulu paule tala sta mana matala noa na avel tuye ina le tupe ta ape se lau ta la ai avel a wali il tuye ina se lau ta la antoa o lola ia leo la au maula ia mre fia o mola se lau ta la ai ala tu sta male fal tupe e le talia e faltupe se lauta la, ma le upo a le faltupe e le moni le se lauta la o le se lauta la pepelo. E le foula i lau whanongo le mele, e tele na la veve ai ia whaatawolo India, te mio le pisi a watu tangata fu ile le whailak whaatau mo atu lima sulta la pepelo, ia lae onga o le pisi ele o alu se matfau nei whatawolo India ia masainga e siaki e tupe ia. Ale fautuanga la, ma nei ale ua whaasoa Mr. Mali ni e te o manatu foi o se whaasoa tāua e te tauna avatu le tunu. Alu atu a se te le masangi ai e whaapea pe iei sau tupe ta ape a vatu se lima sfulta la, pe a vatu se dua sfulta la, pe a vatu foi se lauta la. Aua lavange mai maua so teimi e ki ave e se tupi tape. Ma nei al tātou le sona ya wa o maila le tala leu whafautuanga le tātou tunu. O el tama matua, o el tina matua so seisia a whaapea e whaiatu se tasi a te oe pe iesau tupe tape. Ai vatu se lautala a toa pe lima sultala a toa pe lus sultala a toa aua
aua lava pe afa pea e te le masani le tangata. O le maua lunga le nā, o le tau wha valea le wo o ai tātou. Ioi, o le kala ngama le upo e whauku atu le tino. O le maua lunga le nā, o le tūlanga, le wo o i le tau wha valea. Ai, o le tue whanono ai o le whaima, o le wali ianga whaia mele o Samoa. Jacket nei tangata mātutua, vulnerable people, ele malama ia tangata ingi mea o tupe pepelo ma ia. A wafoi ai wa aini lau tala pepelo, po le 5 sub tala pepelo, even $20 pepelo. So le e makua mo ia ilo wai. Makua real thing ale mea. Ai e moi fonga, e take, e le sa, e pepelo, e la wasa ngaka whaia ngā mea. So, tātua tino, I thought I would just give you that, you know, as we enjoy in Christmas times and holidays with families, awa lava ngai whaawalea ka kou. Awa ngai whaawalea tātou ingisi. Ea, sara whai ala i sesi. E whai mai lo sesi ia kia. Koe kōro mau me whai pene wale, wang kau ke rei fusu. Oh, my.
tolu marafa minute on a whanole o le tūlai tasi. Christina Spaya ma le pesa le na o se tupua o tau mateina i le nei foi taimi ia a o tātou angai ngai atu. Whai unga foi o ngā luenga o le toi aso le nei lusu ma le whana, nei lusu ma le lima, tātou pepese whātasi, ma whaawitai le atua, ma langi ona vi inga ina wauria, le aso soi fua le pepe le Christmasi. Fautuanga lenga watu nei foi lele mo o whaiasi ngō le fia kele le me lea wai. A whai stangata whapese mei sota tamba matua po sota tina matua, ya. O la ngona na le fia. Whai ala e ke whai mai lo la vai kia ai lo mo solo muri e le whapea. E sui e oere ki o solo muri pea e kofoa un mele o lo sauma se kupe se se voi le whapea e e vaku se tupe ka ape me se tupe antoa. E solo muri e ka vale ka ua. Toi 2 minute ona afane o lei tūlai tasi. Se taimia leo toi mamauno te tana leo leina i le tātua. Tunu i leo tiutele nei. E momoli mai te wala au mai momoli lo whaanga mwhamrianga o le hasa Christmasi a inga. O wo le ngata i au kilani New Zealand a whawhatu New Zealand po whelava se tulimbano le nei fo ila le langi o iei nei a inga masa mōne atu no pele a wālo whapeona ua tu iei le tautua le radio sa mo suli mai watonu a mo ilunga o lana itu lau Facebook page ma le YouTube channel a le tanto le tio ya le lei o si vai nga wala au mai ngi o le e o le whainga ruenga i le Bluebird. Ja, le leisi umo su se pese tahatu mo o dong. E le su proklame o pese mo manga o meng. E le o le keimi pese mo manga o mele i kako. Ia ale kaka ko ngai musika vave ia ke fa mi ngoi foi whainga o ngā ruenga ma awa te ango kere le keimi. So o ka pese ki kira kule waki a koe lima foi mi nguke umar sifi ngai fia ngai mo oe. Ia le lei o ma fo fawa le mele ki lu se masi me o fa ilo ngino aso fa nau o ma fo fawa o aso fa nau e fa ai longa aso fa nau i la to la so i fu mai tanga to la so i fu e ma fu no mai a inga ma wo e a fo e feula keke o mori nga o keke ma fai me ai ma mai me alofa e ave mo tanga fa manatu la so fo tanga la so fo tilo i le Christmasi male tatu wanga tu ia tatu te o mai tausanga o mai fa ai longa le aso so fo tatu li o Yesu Kiriso o vesili o eva ai a Yesu o no fo mai Yesu ai la ko va ku ile keke Yesu fio mai ala u o el tupo feula mo ligi nga o keke o lo waso o e vai ele ai a wa vo le vanga mali Yesu mo le vanga mali Yesu ale ka ke fai longa inga o le vanga ko so fu mangu malo Yesu ale ta tu te fai longa ina lava o aso fa nau fa mna tuina fai longa ina o teimi ta tu tio mai e fie mal tangata la so fu le fera swangau a ve ka ko me alof ale swangau Yesu e pe foi lele exchange e fisu ya e tato me alofa ai wo le wana tau te o mafuta mai Yesu tino na winga la tala e wi ana mali Yesu ala so fu Yesu o mal te mille o le ala tato fa me tuina lo ngaso so fu le tau sanga male tau sanga ava foi o la so fu ele o se Yesu wole lo la ngatal tu nga mawina o maliu le ai. He is alive, sitting at the right hand side of the Father. Fa mala no fole tu tama taul tama fautua iai mo oema. Ia lan tatu le vai Yesu le fai longa na sfanga. A o le tatu fai longa ina langa le tatu te tali tonu. O lo se fua Yesu. Ei, ea lenga. Toi lua sfuluiva minute ona tale o le tu lai lua tale tu lai lua
o le whapoponga o tātou telefon mai Samoa. Whafonga le tātou o tunu i tala mai Samoa na li lai, pe ona sauno mele whirangan mana mana au tanga vaia tipi au tanga vaia. Ia li unga le whamisinonga pe ona moli tai en tuai. Le Talenga ia maulolo le aula tavita ia manisi fo tamali i le fionga ia auto talonga tiani malatou. Le ua mai li unga le whaamisinonga whaamau ni contempt of court. Contempt of court. Ia wa watu fo i ma le polo inga le whaamisinsili ina ia avese kopi o lana whaai unga i le fonga fitalai. Le anga o se tasio i la tau ia o lo no foia le fole tu malo i upu whai o malo i le pale mene i le te minei. Toe watu ma le polo inga le whamsinsi le avise kopela na tusi i le komisina o leo leo pe ua le maua la fia o na whainsusu enga e mo lia le na ia umia la umanos mwhapapa la umanos. Ea, o lau ta oto le aso o le au mai e le whaai unga po le whaasalanga o i la tau ua whaamaunia le contempt of court. O mafuano o lau tala i le mele. E le whaapea fo le a mea o te mana e whaatala no ina lea. A o mafuano o i lau tala. O tatu i le vai tau o le Christmas. Vai tau o le whailonga ina soifua mai o le pepe. Na ia mamori mai i tātou le a ano moni al mele o le file mu. File mu. O le oli. Fe wha manga loa. Ia leo tātou o mali Christmas. O lo o iai lava. Na ia fio anga. O lo o fia ngai pea. Ma wha misinonga. Ia o no whanua. Ia ma mau e wha asino i talitonunga. Ia fio anga o aia umia. O le mafu anga tonu no o mo i samtilanga i o le titalo e whai atu le tino mana tuane a fio anga i a tātou talo sanga awa e wa ui au te le no i nei no au te talo i le tua i a maua e a fio anga nei le file mua le tātou i vai tau Christmas i a maua i la tau se awala e maua i se tasi e toi whaafo i siel no fo le lei. Ma ianga leile tua i ele oli tangata nu o nei nei a whianga. E le ngata fo i a whianga pe o na le toi po sila fia le whaafunga mai le atunu. E a telefonisi no. A inga. O ini a inga whiwawai le teimi le talo i le tua i a maua e a inga le fi le mumoni o le atua. Let us enter Christmas. I le file mua le lii o tātou loto. I ne o tātou mose Christmasi fia. O le wingal nao le tātou tua o le tua fia mo tātou. So, as we prepare to welcome Christmas, midnight tonight, let us pray for one another. Tātou talo reisi mo le tasi. Tātou moli talo sanga ina ia iai le nofo le leia te tātou. Ioe. Nikola ulu ma le ainga sini Australia whatalo whatu. Tolu suma le 5 degree le vevela o lo iei Australia. Tole. O le makua vevelala. Ioe. Ea. O le accountation le ainga e ale ai pasa vali de mol. Hama vore molo matua malua. Ioe. E ai ono sa yeri ta tonga ngai sini on sa il tulanga vevela o il tau ina ma tau ina yau kilani o lo o matua lo fangia le tua ma naia sulu matango fiele la ele matua i longa na vevela angi malu mai ful sa vili ni so taimi malu e momoli mai tino ya fa talo fatu ya to umala volo ma futa mai ngai sini Australia Melbourne Brisbane Perth Cairns, po fea le pitonu ui Australia olo il kato tunu. Awa wala ya se pitonu elo i Samoa. Le ai se pitonu elo i Samoa. E te ratu molo manatu ele i Samoa inga a ke i ha ke la a ku shopping center. Ola fo i el kala por ausulu i. Ioi.
Ava talo watu I tai malanga ma au malanga o malava ka le sia ma fiu anga na malanga mai nei. Ai me sele au malanga ale au televo e whaka sa whatu ia sunga I awa o sonsani e whionga tia kono le au televo le malose le ka le sia lena malanga mai wha moe moe fui lea le fitu aso pespesenga Christmasi sunga le tu ina ya Reverend Victor Powesi mal faltu e asa alome mal pia maa volungo le ka le sia I maa ngele sa sa o iai le pole na ma nei a tele da penanga ale au televo ale sunga le whawhenga Reverend Peter Lo Kenny mal faltu ia tau vela, mai se sunga ia wao, mai se foi whionga tia kono, ma leo talevou na malanga mai. O lo inei foi ia, pule a onga ma whai a onga o le tātou kolisi o Palauli. Ea, whaatala whatu ia te outou. Tāna sire lofo o le tua, wa mai a fuafuanga le malanga mai ai, ia ia moana ia so fie ma inga I nei. Ia moe ave ko a inga I whare o Lord Kei Mat, le warehouse, le farmers, ia, kusi ro lima ai kongi le vaenga le whainga o kako whatau. No whangia le atua le iei nei, le ka le sia vai vase, le na malanga mai fo I Samoa, ia anga le leile atua. Maua, ni aso fia whaatasi mai tātou I nei, ia I le lofa malanga le lei o le tātou atua. O le ua, se mele tātou taimi to lusu tolu minute, o na tālea o leitu lai lua. Le pai Joe fai lua ma le pese Christmasi, wo o mai le Christmasi. Atali e uina ese la ngona o tangata uma ole lalo langi ai o te pi ia ma I le tala o le fa o la tanga ole aso na malo ia ole apa na o le tama se aleluia osana o tau no umalo ana se ke fiu e aka, ke fiu e siva, ke puma I maleko e a ina. A ole au ke risiano, fa ama malu tapu a ina. O mafutanga ua mafana fana ua te otoia I se ita. Se, aleluia osana, utaunu umalo ama. Sorry for why let's go all Tanata Umalama Janita turn down wanna wish you a Merry Christmas to all the best to all the friends around wanna wish you a Merry Christmas to celebrate for time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. A whole of a lima will never be a miss. Everyone dancing and singing. All of my people from Happy to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna
soifua i le tupu o tangata umalanga. Le pai Joe fai lua ma le pesele na wo o mai le kirisimasi na o tes folo fitu ma le afa minuti o na tanea o le tu lai lua fatala fatu si vaenga le ai ma futa mai fo il tato programe penina ta vili lungo il tato Facebook page le ngata fo lea o ilisi de di u taisia Tavui, Matiu, ia Masara, Maumanga, ia me se foi o Sifa, Lautua. Na tau ia leo lo mafutamai, fatala wat foi si vaenga lea e whaela tau te unga whalisai le vaenga leo auli. O le sunga whalitua, ia suia tole foi, le ngata foi lea, whalitua ia apiseta, soi fuanga, ia ma le sunga lawa o ia Lanstan mawhili, ia ma le... tau paule na ia tas si tasi si danga ki fie tau pou ki sini tu ia tasi ava moa o le tatou kalesia to fola e whakasai papa toi toi ia o lo o whaela tu tāpenanga wa foi ia le alo atu mo sauni ngā lotu o le poana nei lea tātou ti tau whai wham natuai Iesu o le pepe le kirisimasi o le ata u whasalango whapisinisi a uma ona tātou lol pese ma utou a utou walu e utou te unga whanisa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngau si tutona New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo o lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Tala whalava Samoa o whai nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page o le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolo se lau Craysau Front Manrewa, pe whaso tai mai le matou telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva no walu, pa fisili mo en po alofa. So whasei fua. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Mo le Whaletua ia suia tole foa mi se fol Whaletua ia apiseta, soifuanga, le sungu le awao ia Lanstan mawhile mi se foi le Whaletua ia tasi ava mua, tāl pese le mo o tau, nai te ulo tau whalesa, ma lore ngā lulue, ia, wai ufu le tau sanga, o whea ngai pēa ia, tō telo e kāle sia ma le teu tau wino ma le malu tāpua. Ioi, a whapea fura po whea lava se whalesala ngai ke whafonga mai ai. Se wai me wo il tau tua kako leitio, e oi kongo malu pa ia le tua la he, e o la ima,
ma vaku voi lele anga ole ola ia ila to no fa peonga nga lulu o ringo na utala e vatu pe fasiliga malosi a o alo ile tape na ina o malu ia wata po inga msauninga lotu faitele ia so se teu fle sala vol net fa funga mai o minatu o le atatu la peselemo oe mana ia foi te siva e ai ma fa sa o e ngai io ke unha fresanga e fai lelei o toe se fulu ma le 3 minuto na talo le lua talua tanto tala mai vai fanua sunga ya se yuli molau ia pe a ta le tula lua peselemo tau au te falsale kale sia ina e whakasa papa toi. It's
sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ia, whatara whatia te o sa mole aso. So fa maolunga mal sisilese o tatu ali faolo Yesu Keriso. Ia marola vel so ifu manuia. Whaftai fo i lea tua o nei avanoa ua whairo e moe po whenme o e iai le nei aso ia anga lea tu lea tua ia te oe. O tatu polkalame ne o le areta o le ola. I le kenese mta upas fulu malua whai upas fulu. Whamai sa iai fo i le onge i le nu. O na alu i fo leo apara amoi e kupito. E au mauai. A ua vale le onge i le nu. Ia, e teimi a e muli i finangalo le atua. Ai le tala whea ngai mea e te rua whitaui. O le tele o teimi, ua tele atu mea le e te rua whitaui. Nisi la o teimi e te whape ai. Ai longa o le finangalo leo le atua. Wala au le atua ia apara amo e tu uolo na ainga ai alu i kanana. Ai ina ua tau nuu apara amo i kanana. Fai maile fai upo e sifuru. Ua vevela le onge le nu. Le aise timu, pepela au, mango le vao, le aini me ai. A tonu fo ina manatu apara amo. Po le vala au moni le atua. Pe se ere mele ua o oi i kanana. O no le te tele lao le onge. Tau popole ai apara amo li lumana i olona ainga. Wale whaalango ai la apara amo i le atua e whaafeiloa ina mana onga olona ainga. Au manatu loa ia e a ngai atu i kupito. Wale whaatalitali i le atua e whaafeiloa i o lato mana onga. A ua whaia ana lava fuafuanga. Sko inga leo apara amo. Misi e ia apara amo le avanoa. E o maini le sona fou mai le atua, i le whaatua tua, i le taimi o le onge. A tonu fo i o e uini whaafita auli e te le o malamala mai. Me ana e te tupu ia te oe, e le o tala whea ngai ma le taita ina le e avatu e le atua ia te oe. E le o se mea le e te whaape ai, o le fia le atua ia te oe, pe te whaape ai foi, ua e alu ese ma le fina ngalo le atua. Mana tua o le atua na whai a apara amo e alu i kanana. Ai o atu kanana. Ia ai pā ma le onge. O le mea masani lava le al tangata. O le vai i se ala e sao ai. Tātou whaia lava le mea ua tonu i o tātou lava manatu. E pei o apara amo. Ai sao nia le atua se awala tātou te sao ai. Pe a tātou no nofo ai i le mea na fina ngalo. O ia tātou te nofo ai ma. Whaatalitali e pia ia te ia. Na te sila fia le mafua anga o tātou whawhita auli. E sila fia fo ia le atua le sona e tatauan tātou a oina. E sila fia le atua le iunga o tātou o langa mai le amatanga. Na te sila fia me e whaia i o tātou o langa. Ai tātou te le iloa. Tātou te le malamana mai fo. E sila fia le atua o le tofutofonga o le aso nei, e whaamalo si ai o e tae au. Auala e te whai i le atua, e ave ese o e mai whaafita auli. A te tauana e tuina i le atua le avanoa, e te aoa o ina ai le sona mai whaafita auli nā. A o le teimi le nā, e mawhai o na e whai atua i le atua, na e au mai au i nei. O le a o nofo i pe nei, se ia whailoa mai a te ure mea e te tau ona o whai. Oka le sa o le nei wha upunga a ea. E sili atu le lua sa wawali mai e su le pongi sa. Nai lo sa wali na o oi le malama. Au e te sola i le onge. Ai ono sa i ma whaatalitali e pe i le onge. Se ia o oe e le atua
I awala e te ola manu maloa I leonge. Ia whamanuia le atua ia te oil nei aso soafo Iesu. Amen. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Talafatu lo sunga pali, mano to tu le ni o le fa, talafatu fo fa fo be le tunu. Ile nei fa popongo taru talatu sa auto mai o kilo ni nei, mo le tio sa mo, si mai to ro amo tala tomoa. Sa o si ti lungo to mai ti avem fa to sina lungo o wallo so to ingalo tele. Fa ti ti I lalo fatto fa fi fianga le polyfest ono utio fa penga mai malo. Ta longa manatu Eddie Hearn, area de poa ono fa to ilalo mo paka. Ai re tilu ia Uzek. Whawhamaya, I whalau te lino nei tala. O ata video te mai te tala ina, ia pusa me ta alo ma ta alo ai, ua ave ne ma taula inga ma ke ti lungo o wala sa ta inga lau tele, ma laulo ai te mai te ile la haiti, I lua tau sanga ma toa. I se whate te inga o le te mai titi whato sina, suma le lua tau sanga po le influenza, I lungo o wala sa ta inga lau tele, Ryan Gachi. E na te mawaina le 12 miliona tala Amerika po le 5 miliona tala New Zealand. Ile te usanga tasi, I lungo le upenga le YouTube. Ma tai mua I se tasi o ala whasala lau piro silo na lau roa, mo te maitin. O le maa aeron te maa ainga sa am te fausia mai le poro klame, o le te talaina le o puso me te alo. O se tangata whato sina I lungo le YouTube, te maititi po le matua, e silia ma le tasi le miliona o tangata e munumuriai. E mwhai ona ia mauale o tula wale luas furu awhetala mo se company whasara lau e tasi e tongia. E whai e se whasara launga I lungo sanata. Ai o le tangata I lalo ane male se lau wafe tangata e munumuri ai I sana upengo whasara launga. E mwhai lava ona ia mauale wha awhetala mo se company e tasi. Whasara lawina ai. Ai o le salsa o tele o te maiti whato sina le kilope wala ngai ni pesiri. E winga I leina ne nefu o ia I le vao le ta alo ma le whapolonga. Tuma oti ma le whaton tonuina, whaamtalanga patido, tau li tangata lawa ia po le privacy, polo fiti maua ma le manuia e maua I lungo o wala o sota inga lau tele. I ni suenga sa suenga nei fesili, I le whausengana o suenga o iei nei ia manino ai, le mai tau wino lui tau o fite ia I mata o talaina o pusa o mea te alo te maiti. O se fuafuanga ina ia mo whaiona ta ia tangata sue li rumana I mo whainga malo, Ia wala pito sili ona lelei e langalonga I te maiti o feola. Ma whao ngā vaenga o lātu o langa I lungo o wala stota inga pasta launga. I le sa ililinga ni ke lopere ruafe ma le lufu tolu. O te maiti le mahati tua le vao le valu te sanga ma le se funma le lu te sanga. Tā māwai e whaatoluina e whoringa mai e nau ai e avea ma tangata e whaasala lungo o le YouTube. I le lua suma le iwa pasene. Na I lo te maiti e nau I le fi avea ma tangata e lele le vate e tea po le ostona. I le se furu mani tasi pasene. O le whatoa ngā mō whata aloe o tako le esa avea malafu mō sa fia furu manu lele le masina nei ua whamaonia nei le sa aloto mai le whamai. E lata I le lua se la wafe matua mō e le whatoa ngā ale mainland poultries Hillgrove sa whaalaloina ina ua maua le virase o le H7 nu 6. Whaaria le tamatai o Silo for my manu ale matanga luenga mo business au tu Ministry for Primary Industries, Mary Van Andel, e wha fe tōsila ua matua moa sa whai e suenga I mai ai o le vai tau o le tautu fua moa, ma maua mai ei unga ualele uma. O se tasi o whaaninga o ata whaatino pito sili o na tele New Zealand nei, o wha malo si o na whaititia I lalo. Whaaria I la to e wha mao popoina e le whaaninga tele a onga le polyfish, e o kilani, na polo misi atu le malo I le whaapopongo whaatupenga o le whaalinga mai le minsta o tangata Pasifika, Shane Retty, ma tuuina atu se whaamauninga o le vai ngā tupe o le a whau iatu ma le sui pāre mia ma vasa mana e Winston Peters. Na ina o taunu atu le se elenia na o le 5 la. Se au whainga sa longwai e le te whono le Polyfest, Stephen Hargreaves I a Tim Beveridge o le News Talk ZB, Wale o se foi numero lelei, pe a fu atu lea, I lea whaalinga e 2 miliona tā lā. E whaata mo e ai.
Whaalia Hargreaves, o lea whaalinga o se investment ni lei tupulanga. I le malo, sa tele ina tau te talai, le tau sanga nei winga i le tūlanga le maria, o le awai o tamaiti a onga, awai tau mawhainga onga, tūlanga le lei au sia, tūlanga i le whai tau tusi male tustusi. Ma ia whaari ai, i le whaaringa le Polyfest, e mawhai ona la tō whaatinoa le lei, i nei uma whawhi tauli. Whaaringa o le tūsanga fōu, o le a whaititia i lalo i le numera o whata whawhi fia o no tūlanga i tū, tau tupe e langarangwai. Ta whaua e leo leo i le silia ma le lua te si ma le 5 miliona tā lao a seti au fi ai whale wha Gisman. Ina ua whasala veia se vanga tele o te paa i tua oi e le i whalau i loina. E se lau se 10 kilo kalama o te paa lusti tā mau e le official i kiute ma le silia ma le lua se lau tos wave skeleti. Lata e le se 10 wafe pusa skeleti. Ona nā e pusa o pepati i a November o le teo sang turuai. Tā fuafua e a winatu ini tua tusi o ainga ma business in Navia. Na Gisborne. Wari ele suso upo leo, ele ai se permite sa whauru whare mai ai nei te paa. Le ai tupe o kiute sa tongia, i leo whainga le tusa ma le ono se lau, paa se furu ni mawheta la. I se sio suenga sa whaia mai lo ai o se uto o sti kaleki, tāle tuta sa whapea mua atu, sa saona whauru whare mai ni sila ma whatu winai i tangata lau tele e se whale aina e Gisborne. La whatino sa ililinga le official i kiute Gisborne i la matanga o le teo sanga nei. Ma mawali tino i tupe se furu afe tala e se potumo e o se fale. Se lau ma leo no afe tala, tau se lau fitu testa la te tono le ta avale o paka i fafo le fale aina. Ma le silia ma le se furu te si afe skaleke lusi. Ta maua te tono le lava fale aina. Wa tau fia nei i le silia ma le luots ma le 5 miliona tala o aseti, tino i tupe uma sa maua ma fale. Ma e o le atapa ina nei e le vai ngoleo leo mo le tue sa ili o aseti, i le mai ai o na fato ai o Morianga, pa soli tula fono. I taro talonga au ia Alexander Usyk ona tapaina le sila sanga o paleri ilo na luo o champini ia i le panga mamafa o le rolangi fai perenga e be ona fari ia ele li fala utilina na fai perenga Eddie Hearn a ele ison te tununga o David Daniel Dubois Britannia tu wow o le sila o fili e fusu ia Usyk e be ona li putia i vanga ta fasala launga ali DAs deren Usyk o Ukraine sa ia fato ila loina Tyson Fury Britannia fa ngol vaso ila la fusu angalo na lua rehat i ai ila au tasi e fai unga fa masino o le manu malo sa to va ia Usyk o ia to umia champino lo langa di WBA WBC ma WBO o fasta lave e Dubois o lo ia umia champino lo langa di IBF ia Usyk i tono le maya e ave ia tal sanga mo se sia la fusu anga mo ta ia uma o champini o hendo le pulo le company fa la telefai plenga le matchroom ta e tau kino o se ava no e tau o to sina i e Dubois e pe kai o i falia e tau o e misi ato o to le ava no e Dubois pe a fai na tele mo fai on fato i lalo mo e lupi sori ai la ori Joseph Parker a di Hearn o le mea tono stampu su le lei a ele o sana mata fai o i leo le vala au i stampu su a e tau o na fai le mea e au na i fai o fato i lalo leo o Parker ele o tilo i Hearn inisio fusu anga Usyk esta ia toi longo ai lau tustala te awal fai te wina ia te mai moa ele fufua o ia ta o foi ele eisona manatu e tala whea ngai ia Dubois o na whato ila loina ia Parker o Parker o la awhitau i ma Dubois ele champino le IBF o lo ia umia ele asolus fululu o February Saudi Arabia a ia Hearn o Parker o ia i se tūlanga li lei tele na fuso a to o tolon te tununga ma Dubois o lo ia i foi lon te tonu ia te yalava i lota lei Ala David Ewa Fora David Nico ni sila yalo na moina ilalo chai o pitaya pa pitawila so balu le mas for yan worry. Oni kolo ya baba ay mo ni temine yesen o fang o fa mautua ile ayo Catons ile tu south stifo o Brisbane Australia. Ile temi sa bala ile ba ngotala AAP mo sana farm talanga. A o ye suia le nice yalo na moa. Ba o mo le sauni mo ina na ba o mai tala no ay winga le na fu fuanga mo ilalo yo pitaya. Leo fa mo tu Coast. Ta so mai alonga ile APP o se lutala mata ina le tele le mo ila tong. O ye falia e fia tele alu tu afale o istangata. Mo fata puni ngutola o la tu au longolango mana au tapo ai. E kazama mata le television fuso anga Alexander Usyk, Tyson Fury la sa. A o ye opetaya au tafo maya. Mo fata tele no ai ina na fuso anga sauni ye mo pui o lan champini o le IBF. O le ngoni ka ele ta ua le whatala tala noanga.
ma fa popo ilo le musa sa le velo le toto o ni ika o ye fa dia isa ngalo na ta o na ngoa ile fa ta tanonga o ye ta wai o le ai se fa lo mai o le ai fa mo tinoina o le temi la vai aru I fa fo yo petai mo le mai o le ai lo mai lo e tangata o na ngoa ai o te venei o te ena chai o petai le fa ste inu e au panga ma fa fu swai e pena li putia le boxing scene o petai o tu mo ile au panga le cruiserweight il te venei wa fia I ngoa tama ma fa no fuso le champino rolangi pa mafa Alexander Usyk ai wa fa ilo ne o petai ia Moses Itauma o se tama fuso leile ilu mana ile au panga ma fa Itauma na o se pumariva te sanga se pultasi fuso ang pa professor ele se faia ina iva man malo ile tu yosi ia tala nao le yaso man fa mo ia la tu mo tesio tu tua ile aso freilo ne vai aso ese ia uli foi la le naso ai ia mo uma lava ele tu no se aso que se massifi ele aso atao mo ria meuma mo o sa ngale mo fa mo ria for que se massi lo sunga pare ma le ainga to so I foi Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wal suia le ngila wa le kio a eva mai ile se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale vale la wiloa o le ka for you. A fai lava tasa ili sa vale le aise lai sene pe maua le lai sene a o e fai ngaluenga tu mau ma le leilo suafa. Fai ngofia lava le ka for you no fsoswani mo oe maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala falava Samoa o a foi le nei o lofa awa nei ngalo le tatou Facebook page le ka for you pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Cresa Front Manrewa pe faso tai mai le mato telefoni over te lao rolo a fitu fai vana valu pa fisili mo en po alofa so fase fua Beta Drive Doctors I le tau langa wha tau I mangele wha pēr manrua o le vaenga o so singa se pe amana o mia e wha tino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la ko witi sfuriva mo I la tau e sfuluan tau sanga malunga atu wha pēr matupui pui o le furu Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa wha I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale vale la wiloa o le ka for you. A fai lava tasa ili sa vale le aise lai sene pe maua le lai sene a o e fai ngaluenga tu mau ma le leilo suafa. Fai ngofia lava le ka for you no fsoswani mo oe maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala falava Samoa o a foi le nei o lofa awa nei ngalo le tatou Facebook page le ka for you pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Cresa Front Manrewa pe faso tai mai le mato telefoni over te lao rolo a fitu fai vana valu pa fisili mo en po alofa so fase fua O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga I Samoa fa pe le malanga bai I Samoa New Zealand Day. A fe de loa I le office o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manarua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Sfulima minuti leo jene le tu la lua u fa fo le tato tu fa bo pongo tato tale vai fanua tau tu mai le sunga ya se yuli u malau ya ola ato Moses fa poponga ma le ulanga masani sunga ya se yuli u malau ile aso foreile a lumana inei família foi le que sumasi lo sunga se yuli me so fel tu no falo fa te foi ya mo le tau tu me la ulanga fa pe wal tato tu Fatala fatu si vaenga lea e mafuta mai alaia I lunga tato Facebook page Radio Samoa. E mi se fuo lea tuolo Maple kei mua vai nuu Winnie Faretti no mea Josefa ia mautu umei mafuta mai Emma Paperian Cortez
alo fatu pa te fo ile mafuta mai tato proklame sa le utu timo fo amatu ya likes ma shiatu tato page nisi vaenga tato ainga ma wo tato te fia fatasi ai le ne fo vaenga o tato proklame o mana tue tan pesele ma utou mai la pesele ilunga tan pesele ma utou tato mapu mai fo i tinga ma finga ta o ngā ruenga o le nei fo i tau sanga wha tau muavolo tātu sa e le ngata Christmasi ana nei ai o le tau sanga fau e le nawa yaso o lumana i mai. Tatala tala le leo na motu o le pawa e mala malama pongai olo uingo a fa apealo na mafuanga atonu e fai malu io se tasi ile neio te upea ilo uanganga amatanga o le pisinissimo se la asanga olo amale fale aeta o fie matai manatu ile malosi langona ile vai Mighty now leolanga Samoa utele fatufua osetala Polonga eta umafaye atina nau ia mawaselu manai atali ile angalewa le aise onosai Tau sanga fea ngai pea mawhainguta Nono po I malono uta Wa pei I tau se panguta Salafe avea I solo molia I le tula pono Fai mai e tafi ese ita o fanue umi e sa olo Nati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai Tasi va malu I va mapu I maota o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Mighty now leolanga Samoa utele fatufua osetala Polonga eta umafaye atina nau ia mawaselu manai atali ile angaleanga le aise omusai
tofi mai langi o le nu e whai mo tofi o wha amanu ianga e maua i le loto o le sani le mapuitina lea ua wha aingo ai a upasi mapu mai tina o le olanga Samoa o tele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau i ama wa selu manai A tali i le anga leanga Lea i se ono sai Mapu mai tina o le olanga Samoa o tele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau i ama wa selu manai A tali i le anga leanga Lea i se ono sai Mapui tinga pen male pesele na le mapui tinga mori te foi lo fanga famlianga Christmasi ya ile sunga ya Muripola Wayne male telega ya mta fa stau po tonu ya male lo to tua foi tato tunu e ala ile mapui tinga pen le telo to sanga lo fa wa pela lo au nanga Merry Christmas ya te lo uso mai ane pa i swafa se me dato te me lo lusu lo minuti le te ai nei le tu lai lua lusu lo minuti o te nei le tu lai lua te manatu a tan tolu o le a fa ngale tu lale na e tana tu ile le nel tanto o tunu e mo mo lo fa nga famnianga i a inga mo wo a tanto anga yantu ile Christmas o le nei fo i tau sanga salutu timu fo amatu fa talo fantu e ngate leo Emma o lo mafta mai lungo le tato Facebook i le nei foi vai ngol tato programe nisio i la to le o lo fai mai fai situ mo le moli manukau ya fai tete tato anga i manukau po fea lava ya le taulanga fa tau te anga i ai ya vai fa le leila wanto yo matanda le le tato tumu le na wai feo wa ia le tunu of tano lo e fai fa tau a o lo fewa i toi fo ya ma le king il vai nga se yo he a wone i vai il team met talai la a tupe tongi lo fa tau o lo di mala a tupe a lai fa nga lo kant tele li so tanto se i de katron fa ta tio le anto li si tu a tongi fa tau uma tongi fa tau sa vali a lai ngalo a to le fa ta ti li si tu o le singa fa tuanga ya te oi isi au foi ki como foi vai me kanga ka pa ku lo aku kupe ke le kupenga e se ira ka o i lisi o lima la atu tupe fa nga a uma to tu le ka di tono la atu ala te ua e motino ai e te savali ese ala la vai o lima la atu yo awai pisi lo tato ve vesi le ma fa ya se ira ka tu la ko lisi ku tongi fa tau savali ya male lilo manatu ola wangalo atu e ke koe a lei atu ya e ke fi o su ela wanto nei fo tuanga na male tru nei fo i a waitau a pisi tatou ma male sale va tulanga fo le tau tu na matato ya te mi pisi ne te mi fo va na tinat i fai ya a unga luenga malo fa moe e uma e laku last minute fai melo fa tau ia ngai laku le fa sa la ta ban ya le vonone na e fa ono tula i mai fa la velo no winga fai fa le leila o taimi space out le leila taimi fa yo fa taunga awe ki rush don't wait for the last minute in ke iwa e ko fa na nati atu ia a le amatanga na onisi foi fa fita au le tupu mai
kirisimasi o te mana tua pea lava oe mana tua pea oe i lenei kirisimasi ewe ina whaingata ua Mesia o fōlinga watatanga se ai nei lo fatu o Iawe ta whiawha ai atu atono e ai se aso e tali ai ola o tatalo mana tua pea oe i lenei kirisimasi e ui na whaingata e lewa aia o nau ata ata watatanga se ai nei lo fatu o Iawe ta whiawha ai atu ai atono e ai se aso e tali ai ola uta talo mana tua pea oe lau pele ilo ulo toe e malingi loi mata le mana mea se i fai mai se tala ta via fusi atu ma opo mai oe e mali e ai lo ulo toe lenei kirisimasi o te mana tua pea lava oe Taimio aso fia fia le aso whanau o Yesu le Mesia le taunu unga lea o maluenga i umale manuia a ole au fatali pea besa wa fea le mana mea atonu e ai se aso e tali ai ola o tatalo mana tua pea oe le mana mea ilo ulo toe e malingi loe mata le mana mea se i fai mai se tala ta fia opo atu ma fusi mai oe e mali e ai lo ulo toe e nei kirisimasi o te mana tua pea lava oe le nei kirisimasi o te mana tua pea lava oe le nei kirisimasi o te mana tua pea lava
eri tau le pini ma le pesa le na manatua pea oe. I le nei Kirisimasi, ea o te manatua pea oe. O le vai tau, tātou te manatua ine o tātou tau ainga o wō mai pele i anto e mau sa wanoa, ia na ngā ila ia le whamanui i le Kirisimasi. Pe piki lau telefoni wala au iai, tala noa, pe sendi iai se message, po o se text, mauti noa. O e manatua se pele i anto i le nei Kirisimasi. Tātou te mile o tula i mai, ua to e lusfuluiva minute o na tane o leitu lai tolu. Peo na whai atu tālole tolu o le atatala le laina mo le tātou o tinu. O i lawe fia mo le mole o le whaanga whamnianga Kirisimasi, wha au ngā maili tau tua le radio sa mo so lima i wa tolu a mo, ia e wha o o to e lo whaanga whamnianga i ainga ma wo i le ngate i au kilani mani o sila nei. Ai wha pia foi tuli manu e wha ki lope, o lo wha pia na maua mai ea tātou wha asala launga. Vivi inga la whianga o lauri, mo nei temi ia a o whianga ila tiro, mga ruenga whai o le nefo. Yaso wha taunga o mea lofa, o tau mafa, me umafa pena, a wale Kirisimasi. Na watu na whila o whautuanga ila tiro, te manat foi, ma nei foi pēto e watu. A o vivesi ai tātou whenga o wha taunga, wha tau vaenga e mo o mia. Wha tau vaenga te loi mo mia. Ia ma awira wha mua mua il tongino pili. Tongino o tātou whale. Tunanga uma wha pena. Inga ngai kei voi wai anu wha kau mese wira viri vai kau ngā kā. A lai pi haina kako whale. E oi, whailau wha mua mua me mau tinoa. Whatau nao vaenga e mo mie tono ainga.
O vivinga le nao le kolisa na fianga o lauli. Ioe, pe na yei tato programi le temo to luas folo ma le tolu minute o na talo lea o le tu lai. Tolu, fatalo fatu se uso ya la faile te fa ese sangato. Fata mafuta mai na fianga veilele Samoa. Vamni atu Christmas ya te leuso, vafta ile tu tonu manu yatu lo fenga malanga. Wheilua i e fo i manai mātua mainga ia a o mawaina ia wanoa. O nei fo i aso fia. Whatalawatu a Katie Crichton ala temu e lunga le Facebook ia waftai fo i le mafuta mai i le tātou polo kalame. Like se ane le tātou polo kalame ma se atu i ainga mawo ia aile o te mama fo i ona wha mai ane o lau tautuatu tāne tu la e tolu ia tala le leina e whapea fo i ona mule le whanga whamnianga o tātou Kirisimas. Tāle tu lai wha o na suia whelo na fōa tu ua le tātou visa wha sa lau e whata se mai sunga e le ataua sa vea pese tāta ma le langi se Yuri Al Harrington na vea mo le wha wawina o le tātou porokalame. Ia, mana ia pe a na ualu na le la uia whai me le whata ua le mātou Kirisimas tai au o wai le reil te mile ne o lai pe e tele whale o lai te tala. No ratu lan bato back and saving ngai mangere so le o le matunga tumua. Faisi tau umi o ta mina milo ma tau sa ili se avano se ka paka. To telo i lato nganga i atu le mato back and save. Ya, ma fai fu i alato whataunga i na. Whatalo watu i le ya tu mo fono mo le tu ya sa ya mi se fo fa na i ngai mangele ala la papa firo ia na le lai nine pack and save ya mi se fo after fo ma lol to si matua ma fu te fo i nei rutu a i le nei fo i vai tau le tau sanga o aso fia o le lua o lua fa talo fa to atu se uso ya masono ma moe ma le filtua ya lupe ma le fa nau i nai mangele mai se folo ma futa ima nei te mai tai fai a onga mlanga mai Samoa ia wa ngalo ia te uswa fo nei te mai tai fai a onga nei ina halo fati ia te utau mo fu isi si avanoa tatu to e felo e fo i mtala noa ia a o tatu to fai sava vali ma o nima fatas fa felo i le Christmas o naso so i fu mo ni msia umo le nā tātou toi ngai whadas wha wheroai le tausanga fau. Ia, pese le nei o manatu o le a tātou mo o tō umalawa. Whatala whatu wherwhani, whatai wala o mai. A le se no lau tō tapo inga ma lau tō mafuta mai te leo temi a o tau tuantu lau whai ngā ruenga. Ia, e maua i lawa ia wha maru si au, ia i mātou. Ina ua mātou mautinoa o loo tau tapu i mai. O loo whawhiwhina lau tau whaafonga. Ia ila mātou fui tau tua. Whawhitai. Nga ia ale lio ale whawhitai le mawhita mai. Ia te reo so se vai ane lava pa i e suafa. Tau langi ma suafa whanupe o ainga. Ai telo me le pone Australia mo le whalitua whaatalo whatu. Mai se ungai le toi whenua i tātou. Tālo sine lofo le tua. Vala ino whanga au tau whai tusa tātou i lana tau singa i le mawai. Natu tala pese le mautu malawa fo i mai tātou anga i maali antu le tu lai tolu, tali tolu, ia tala lolo lenga mori no whanga whamrianga o le Christmas o le nei tau sanga lua o lua sumre wha. Tāwa prole pese mo tile le utu malau whangarenga Samoa Money Finance i nā i mangele.
e whakasa I loi mata paula maha viviinga o loi mata a paula levango lea uri se bali tatu teme lea ua toe 15 minute ona tā lo leo leitu lai tolu he se ti ma mea ma whaisi lewa ni toi whenua te lo manuia mai whamuni atu Christmas i mele tau sanga fau whatala whati a Bernie la whaele le ngā te lea o ile si vai nga le ma lien pinu nu o lo ma fta mo foi lunga tato Facebook le lei o ile si lo gambo Josefa le nga bala ngai mai lava alo va ku chova fta ma fta mai me siri va fta le tu lo manuia ya o lo manuia faisi to telo tato tu pero fa atu te mo solo lo ye nei o kilani New Zealand fa nga malanga ni si malanga mai malanga e kalesia Yo nisi foi nai malanga mai I asiasi mai ainga o ila tau fo yo le ua malanga mai si mai nei I alo fangie le tua o tau. Yo tsoi fua ngalawa fa pena tātou tianga I sifo masae e iai al te me po I tātou I mai o le tino mangase ngase e le ma fawina ia te talo pe I le tua e anga le leilo tau se fua e me se foi ia o so manto wola. Tau whai uungo ngā ruenga li tau sanga wha mararo ngā rui a te utu malawa. Sa whita I tunga mai lawa I Januari, lewa I tātu I a te sema. Eo, vavele tau sanga le nei, whaisi vave. A toi tū, ma toi tō manatu I Januari, I Februari. Ia, e pei lawa o le, I e tau toi malai le, toi manatua umo me sa whai. O ringa ngā le tāna fui le vavele tau sanga. Ai, whaftai le tua. O ia lava sa tui mtangiolo sa te yala mte te tama le tō wholaunga me tātou whainga malanga. Ia lewa, o mai toi aso, whai o le luafi lusu mo le wha, o lo angi ngia pēr le fu o lona alofa, I lunga ia te tātou uma. Ia, malo, whaatala whatu I a te oele nai te whaafongfonga mai lau le tio whaanongolongo, o ia ruatu I lau tamale, malo le whaatasi mai. Mau e pe nale ngi lau lau le tio whaafonga, a wale to e vese Madrid o Samoa, sfuru lima, Eva, tolu, a mo. Sound
nga o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatau ai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, ili Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Toi fitu minuto na tala le tu la tolu a fatalo fatu I Palestina ma komiti uma la vo societe tansi o kolisi ma vo lunga I tonu o au kilani nei pe le associa le scopa o le associa tama malisi associa sanele ya maretelo o tatu associa William no tau e family atu le kismasi mal tau sang fau ma lo nga lu le tau sanga ya mai se forma to socia a copa pro socia vele family atu le kismasi mal tau sang fau o mala vai te o tau peselet feta ina tu mo o tau o mala tatu mai tatu o tatu fa poponga tatu tala I vai fanua ele ne foi vai ngol tatu por kalame
sama-sama e mai ni wela na una le puatau na whalana seile na wai noa ai oe e Samoa e le ngalo a e le leanganga oi a vele na whanau i le uawha o le tolu tasi ua tūlanga mua mua ua tūtoa tasi nei Samoa tau ai oe o le konisi o mātoanga ia pipi a e lo lau lau whai oi pe angalo oi Jerusalema a ele ea ia o whapena pe angalo oi ise ituna o le iranu mea mata ai mua tolu sama-sama e mai ni wela na una le puatau na whalana seile na wai noa ai oe e Samoa e le ngalo a me le leanganga e le ngalo a me le leanganga In this update, one person's died after a vehicle crashed into a house in New Plymouth, Marylands, and a person in the home taken to hospital. Emergency services responded to the crash on Riversdale Drive about 9:15, where the car was buried in the house. Police say the occupant of the vehicle died at the scene, while a person on the property was taken to Taranaki Base Hospital with moderate injuries. Staff reports a witness saw the car overtaking a bus at speed before it crashed. Photos from the scene show a hole in the corner of the house where the car appears to have left extensive damage. And a vehicle's crashed into a house in Dargaville just before 12:30. Police say there's no injuries and the scene's being cleared. And police are investigating the vandalism of two Paul Whenua Māori carvings on the Abel Tasman coast track. The boundary markers appear to have been taken to with a hammer and paint. The Department of Conservation says it's extremely disappointing and aren't sure what's stranger, that someone would do this or that they planned enough to bring a hammer and paint along to do it. Tauranga's Grace Hospital is set for a multi-million-dollar upgrade with new medical facilities to meet the needs of the growing city. Owners Evolution Healthcare and Southern Cross Healthcare confirmed they'll expand the existing 5-hectare site. Details, including cost, will be announced next year. Hospital Board Chair Simon Keating says the private hospital's development is crucial. We cannot keep up with the pace and the demand that's required for the community down there in relation to providing elective surgeries. Tricky quantum physics is believed to be behind Santa's nighttime miracle of delivering presents to all the world's children. Auckland University astrophysicist Jan Eldridge says she's been researching how he does it and thinks he uses the science of quantum physics to be in many places at once. She says it's important to recognise how exhausting this can be on Santa. It's definitely very important to leave out the milk and cookies because all this quantum stuff takes up a lot of energy. So Santa and his reindeer really have to keep on eating. Live air traffic from Flight Radar 24 shows Santa's sleigh has already set off from the North Pole. And that's news. I'm Scarlett Swetanovich. To sport, and former Football Ferns veteran Katie Duncan is among a leaked list of coaching candidates for the Auckland FC women's team. NZME understands the 124-capped midfielder is one of 5 names shortlisted by the club for when it enters the A-League women's competition next season.
Jeff Hopkins, Alex Epakis, Alana Gunn and Catherine Canuli are the others. NZME understands an announcement will be made early next year. In form Australian batter Travis Head is in doubt for the Boxing Day test against India at the Melbourne Cricket Ground. The left-hander is dealing with a quad injury but has taken the field in training today. Head scored 409 runs in the last 3 tests, including back-to-back centuries in Brisbane and Adelaide. Seamer Josh Hazlewood is out injured, with Scott Boland set to step in. And that's sport. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei leo au nanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Ta whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa. Sola, fale la upola vai, por si se li ai le la le se pa le ai ni paipa, le ai ni alata, feo ai le cava, e sulu tintanga. E sale ai ni toilet paper ai o mama nai ala, la sulu I o la fau, ma la o fuafua, moli fangu, moli apa, moli fangu fauna. E tasi le fale o ai fano fanau le lautua.
kala kunenga yoi ya sola wala ya sa elang ko na mapolong ko ya Tuna vai lua mal pese na Samoa ia sola ina ua iwa minuti le o te le tulai tolo o mana tu tala tatu laina mo ila tu umalawa mai futa mai nei au kilani wala mai tolu fitu tasi lima iwa tolu momoli au lo whanga whamnianga ia inga ma ward Christmas nei tau sanga whanga melita to Facebook page pe awa pea o whawatu minisila o la whaitalia whaita watu ia wale siri whiawhoi a inga whafunga mai ali tasi ani vau lunga Facebook page talofa o lo whaanga mo se uso i Hastings o Eleni molona alii o Laki Kaisa e mai se uso i a Rosita Tyrell ma le whanau i whangarei ia manuia tele Christmasi ma le tausanga fau maua tausanga fau fia ma le manuia ia te ulu uso pele i lo loto. Hope your sisters are having a wonderful time o lo whaanga mai i ali tasi ma te lea ma le whanau o Te Aratu South Henderson i Aukilani whaafitai. Le tātou o lo whaanga mo mole nā. Tātou o tātou le tio talofa. Telefoni. Talofa. Tātou li si walau talofa. Takalofa ku la whianga pali le flafpeo. Malo se fua Fanny. Ya, e whafkai lava la whianga pali mo moanga. Vaku whamangianga o Christmasi la whianga pali i malfatua male. Tai. Walo, i manguia lava Christmasi ma tausanga fo malo ngā lulue. E vaku ngai o lo whaanga i o whamangianga o Christmasi ma tausanga fo ngai o ainga uma o whanongo mai. Uia lava Christmasi ma tausanga fo. A pēla o whaingaranga kofi a le kua. Mo la ko wharikua. Whaifi au malo lo pensionge mang malo. Mo la ko wharikua i manguia kelele Christmasi ma tausanga fo. Ia whape foi ngai o rofaanga o ngai whamangianga le vaksa kamale o tina telea le vaula i mangele tina ka e au le aso fuli ma ko elo sfuka usanga fai o ma ko fakeke o e ma fai ni lokuma o la lola au ka fa ave oi a ko elo sfulu ka usanga i mangia kele sfulu ka usanga tina ia ele nga ka ilea vaku ngai whamangianga Christmasi le loile la muai Wellington e ana ke toa mar ko lua mar whanau. Ia whapea foile ai o karisoro ia sunga whapengenge a o sana ma le whatua. Whapea foia sa polu mar whatua manguia o Christmasi ma tausang fau. Ai alo whaanga mulimuli ai mo Christmasi mole. Fionga ia maini tanwasa mar whatua manguia o Christmasi ma tausang fau. Whapkai kere pali ila wa fionga. Ia manguia le aso mo koe kaimi o lau kiuke. Aftai Fanny alo whatea teo tina manui Christmasi ma tausanga fau. Aftai lawa soifua. Soifua ia, leisi tātou wala au tālofa. Oi, tālofa si awag papali. Malo se fua manguia. Malo soifua mal manguia. Malo. Aftai lo moro o vanoa. E mua nga vakulau whamungianga Christmas ia oi pali la flafpeo. Tai. Ia ai mai se foi farkua male ainga mal no foi alo. Ia fa pe fon fa manu atu le Christmas ia fa na lo aku ko lengi ko au mai sa moi. I oi la mo sa ke le lopo fe me la wa am ya kwai oi i o tara le malai la kirikeki. Ia fa malo foi ainga malava ngei i New Zealand makau kule fanga fa pe foionga o fa malo aku ia le au pepe hawet soka maskau ngei i o shopping center mangele ia fa kaila o me alofanga au mai ia fa malo foi sunga fa fe ngai ngei ak ngolo ka apem sala lau ni sila ngei fa mangia ku le Christmas ya ke o ko fa fe ngai ngawale folfola inga le upu ale akua ia mai se foi sa o pelo fe alo fang fa mangia Christmas ya ke ia mal fanga au le pole ia fa solo e ave sa mo le la kango suyaku ia o le fa mangia nga Christmas i ya kai mali ile ngasaleka ile sunga ya pasta Tiva va ele fa pe foi le sunga lima
fa pe fo no fa malo aku mo fa mia Krismasi fa pe nga sale ka o malava ngai tira i ol fa malo nga ma fa manguya Krismasi ba ku ya if ka se fom kai mali pe mi ka fa kai lava pali no lo wa manoa fa tai mali fa manuia tu Krismasi atu le tina mi se foi o le tamai ai putau mo ia foi tau so fo alo fa ku fa le ko aftai se foia so talo fa sta tu valau malo so fo pa de malo alo talo fa sa no mai ya ma kaule la longa ko ro si fo fonga pa di fa mo mo ngai la longa le atu lo si fonga matango fie oi ia fa stai la va mo le ava no ia e mo la va ona va tole fa manuia mo le tio ta se di mai va tolu a mo o ma la va lo fa ta no ina tiu te le aso ma le aso ia mata mai ale amtanga se o mai nei masina fa malonga lu fa malo foi fa ta no ina lo to wala wina le foi to nga luenga e ba tu la o fa manuia mo le la e kalesia PIPC Clean Eden mata fa le o malava la e kalesia fa manuia to Krismasi maritau sanga fo ya te auto o malava mai se le songa fa te nga ya e Sarah Matiana le songa le to ina ya Karima mal fa to ya fa lele ya fa pe fo ile ta mama lolo ya ola matiute o si ono pele o sa po e fa le alili ya e va tu la fa manuia mo auto o malava ya mai se le songa le to ina ya to no moso Susana male fa na manuia Krismasi ma tau sanga fo pa pena fo ia faritangwa i maniu manuia fenga e o loma nga ruenga nai tu o le atunu ia se fa na Australia ya leo matiun mali ma Kristen ya moriatu fa manuia mo oto o malava manuia Krismasi ma tau sanga fo pa pe fo fa manuia nga i Hawaii si o tuangane ai mai se uso ya fa auli maletio manaya la fa nau ya fa manuia tur Krismasi ma tau sanfo mo oto o malava mai se le sunga fa au ya a sora mahenga fa pe foi a rona mativa ya le au fa longo lava i dungo letio sunga ya vai pua tina ya la ufili o le au ya oi putau ma pevi ya abato foi le fa malo na I 5 hours ya mato matanga luenga sifo ye viko mare fare tua I ranu I fa pesi tia matine I evon died ta malo lo ya pertuai ya abatur fa malo ya ma fa manuanga mo Krismasi ma tau sanga fo mo oto o malava fa manuia mo noa alo fa tu mo o martina mal fa nau fa pe foi tina ya pe I mal fa na tono New Zealand nei ya ole fa malona ya ma fa manuanga na mo Krismasi ma to sang fo e ba tu ya solo au mal fa na nei Henderson ya manuia fo yo la afionga pali ma tina mal fa na manuia to tai me la tiute ya soi fo ya alo fatele tu manuia le Krismasi ma to sang fo soi fua. Lungol tato Facebook lo yele famrianga malo faanga mai atina esila. Famulu mole famrianga tu Krismasi isi o tina pele ya tautala te vanga I o tahuho si tuangane ya taito Januari o afa leuso ya tusi o nisis molato fanau o ainga uma famrianga tu foi maleaso fanau o si usani a Kristo yava. O taiao I la solusu lima a to yelo na tolu sfulu lima tausanga. San manuia lo waso whanau, lo fatele mo oe, whapeona e maua se Krismasi fia mane manuia alofa mo oe from your sister Tusi Mose, lo nephew o Marciano, I sili from your mum, nofo from Brisbane, Australia. Ia na, lesina tato whamrianga o le Krismasi, nei lunga o tato Facebook page le Radio Samoa. Fatarfatu ya Serena Aldin, ya Mr. Foi, Johnny Tauti, May Pereira, o lo mai futamai, ya Mr. Foi, o ina tau lo fatasi me lunga Facebook page. Talo fa statu valau.
Sa lo fala o fionga pali. Toi fua manuia. Ia malo lava tautua tunu. Ia o whaamnianga mana whaanga fia mori atu sunga whawhianga inga ia tāpsila whai ma Miriama. Ia o Mangele. Ia o sia o whana upele i Brisbane ma Australia. Ia o re au sala i moana umalawa i nei New Zealand. Whaapea le au Scannon. Ia whaamanuia atu le atua i ati o tau. Ile nei Kirismasi. Alo whatu wha isi o uso i o tara ia vai kava ma le whanau. Ia whamanui atu le Kirismasi ia te o tau. Ia pali. Ai sitile au alo whaangam whamnianga mo oe ma soteria. O a mai whanau. Le soteria ma whanau pali. Manuia whaftai. Ia. Ai longa te sila fia. O a ora tina o tiani ma fito ma. I utai a tātou i vai lima. Oi, taro fai, ia, whaftai. Ia, taro fai. Malo, whaftai tol tinar wala umai. Ia, whamanu atu le atua, ia te olua man whanau, whaftai lava pali. Whaftai fwoi le wala umai. Ia, soifua ia. Soifua ia. Ia, stasio tinar matua sio mātou nu i uta. Whaftai le wala umai. Alo fwoi a tol tinar, misa fwoi o ela, ia masi vaenga uma fwoi na. I le nai tuatu le ala lau papa i North Shore. FJ Thung Chen Pen. O le whamlianga le leilunga le tato Facebook al Christmas. Alo whaanga mōna i o mātua o nofo tāpo i mai i Samoa. Whamliatu le aso Christmasi. Ia whamanatu ma whitū ma le ainga a toa i Samoa, alo whatu mo o tō uma, alo whaanga mai nei au kilani New Zealand, i Mangele, manuia Christmasi, ma le tausanga whau, ia le nā, tātou wol, tātou telefoni tānofa. Alo whaku lau sunga pari. Ma lolo sai mai? Ma lolo soi fua. Ia. Whafkai mol kau kua kungfuringi ia so vela. Kai? Ia, o le au le inunga ke fong. Alo le au? Le voka le koe whelo au kai lau shopping center. Ia, sa le lei lama. Ia, o le awhairo le avanga o maua. Ia, e mori ako lo whaangai, kaka umasi o mako ai, mai se o le. Le fionga e a misa ma me seke u kai manukau, man whangau. Ia, e whape fo ia. Ia, ke di ide i o le malu ma le fionga e a kua pepe i manukau fo, ma le whangau. Ia, e le ngaka fo i leo. Roro nge ai ngā whera se vai pongo i u kai ngā whai kua ngaro a kai kai ngō. Ia. Ele mangko ko ala sia fia de ko i mangwel ki mas man ka jong fo. Ya, fa pe fo inga ya wo ye. One hanga. O kele ama sionga inga. Fa pe fo ya. Le li de so ai wala mala sionga inga, mal fanga. Ya de nga ka fo ide ole sionga ya kol pai lui ka kolo ma sionga para kua o kai mangere Mangere Bridge famuira ki smasi mal ka sang fo ya ki ko umaram yo ke mesalo bola vai alo anga ku la mo se si pari famuira ko la ko ko ngiaso after le au fo smasi mal ka sang fo ila sunga me so ai ya mo ki smasi mal ka sang fo ki smasi mal le tau sang fo i a te fo te mama le ainga alo fa te lantu le au ya so i fo ya no fo ya tolu fitu tasi lima i watolu le naiti talatu le tātou leina. No men, o le usora leo ha. No Mason Hill, alo fatu uso. O elisi vaenga lea. Sungal pali tele, Marina Leanta Alpha Pali. Famni antu le Kirisimasi na i ainga malawa i New Zealand. Fa pefo i ma Australia e maisi Samoa. Alofa le tamai le langi. Tātou au lia fo il tau sunga fau le manuia, alofa te lea tu wha pei lau sunga ia, wha aftai te le lava alofa angana mai sunga pali tele Marina i California, alofa te fo i mo oe, e alau a fionga po lau sunga fo,
Ia, ma le nai tū le tātou ainga, whaafitai le tua leo tu e maua se whiro inga o lo manuia mai. Whaafitai. Ia, o tātou telefoni talofa. Talofa lawa pari, marora wangarue. Alono sai mai. Ia, o alofa anga ia e. More kisi masima. More aku le. Sungai whaafia ngai ngol mako e kare sia e manguelui. O ngā ngele la whakase I papatoitoe, whai whakase le mako loko. Ia manguia sa nginga ngei pōma. Whakase e o sunga whawhia ngai maiso pa I o e kare sia. E o kako e kare sia. Ia lo whangia le koe e mau pele malosima. Whamanguia pele kisi masi markau sang fō ia ki o kou. Ia o la whaanga ngai waku ia mau sau kelen. Ngei po I manrewa. Hafkai lava. Pari mo lava ngā. After foi no vala au mai e manuia tele nei foi a oli mai ser Christmasi maus Christmasi fia talofa vala au telefoni talofa lo sua pari alo lava le usai mai ya afkai kele amule abangoa ya ave ia ngi tanga yaso mlingi yaso e ngolu ko ia Rofaanga ma whamanianga ki simasi. Ia amaka kui se matu whaife au le sua I asinia pasta le uli e riko ma le tinal ngā luenga ia eloi e riko ia o whaife au langolango ki a kono ma i o le kalesia hoi wosipsenta I mangele. Whamangui akul ki simasi ia kako wheroa kako sauni ngā fiafi ngā ngei. Pamanu aku ki simasi I ia mawhangau le fionga ia le pepe ni a wā matia whilea ki mani ma whangau I Melbourne Australia ia o le atari ia tinonga pe tesa ma whangau Brisbane ia o sio ma sia na whangau ia e wiro wala ma sia tolua ma sia na whangau o lai o I konga ia lai whaamuri na ia I Melbourne ia pamanu aku ki simasi ia o kou ia ma si foi de se makwentota ya fuatino la o malanga ko fo I Melbourne fa manu ngai whangau New Zealand ia I to whaia o la pene ma mulipola pata ma whangau fa manu aku ki simasi ia le kria to tai whalangi ma frira ma whangau I manuewa ia me se fo ia mai whangau sa mo ia o la vailepa ma losa ma whanau Faskuka ia Pamania kuile mafkanga sa vali mangene tutotasi ngai kinga makinga makue faya masulu maftanga lo faku pamania ki simasi ya tfafunai ya kako faila utusi ya lori mesepa marko kel lo kako mafkanga ngai tamam kinga makua fani tai mali marko kel kako ya kinga tai sisi utui ia whamangua koe ki simasi le sungar kai marka ko maftanga le o matua o le ftua o te aroi o tawa ko whai se umanu Mikaeli te filo ia le maftanga le o matua foi I o tawa ia mai so le kele o mai ainga nei o ainga le uso ia le o pepe vai ma le falitua ia moana I Mambeua ia o ngai uso umai oi I Global Park ia motu ma ia ma tatu ai nga umalava mai se foi nei o uso o Brisbane ia o maku ki ngā makua lava I oi Melbourne ia te ulele maunga ia ngai uso foi tuila toe ma ielu mlava amna I o latu ainga ia se uso I Samoa I mota ia manu mai vasa falangi man whanau ia se uso fo I pia ia leo pepe mataia la auli talauka ma le whaktua ia ki ngā inga man whanau I pia ia mangia kele lava kisimasi ia ngai oko whawhinge lai Amerika ia whamangu aku kisimasi ia oko kako maua fia ge kisimasi I le lofa malanga leo le tua ia siden whamangu aku kisimasi lau sunga pari ma lo whawhitai ko loa le ai so wa ngor ka ko maftanga ngi vai kai militele o lo wala winga mo ko kuangia ya fa tai fa ngai na pe so I fu wa ka ko ingo le tunu tai wala winga fo inga le tu e fa ngai de ola mal malos
ia whamangia ku kisi masi lau sunga pari ia ma le whaitua ma le ainga ia mai se uso alawa lo fati alawa ia mangia kisi masi mangia kiuke ia fia ki pari alo fati manuia tele le Christmasi ma le tausanga fau i lau whionga lau pepe me se fui sufu le tua tātou whilo i pē i aso i tāpinei nei le tua ia tātou whilo manuia le fiafi sai foi ia wa fatonu nei tu lai tolu ia ai pe ana fa yatu o le taimi ale nei e vatu e momoli lo fa anga fa mianga o Christmas ta lo fa lista tu valau fa sai tele lava a sono o le o mai e lava noa ali ia fa sai lava e la tunga pali tele la fula fupeo o la o fionga foi ia e maua nei avanoa faafetai lea faato ato e maua foʻi se avanoa e feiloaʻi atu ai lau afioga nei aso ae mai se foʻi le avanoa faaauro ua se faalogologo atu alo anei aso faalogologo le leitio e leo te lē lau laau malo ai le radio Samoa faafiafia malo foʻi galulue ma le fitaʻituga i o tiute o le nei lava aso le aso le giiga o le atua o le aso le faafetai o le ai leʻi oo i le afiafi ana nei ia o loo ua tapena uma o le vo ua tapena loo fale o mai ai na ia'u ō fai ai le matou lotu ii fai le Michael Fellowship so we've been organizing things for tonight ia ua ka look forward for ia au faalogologo mai le maua le avanua e fai ia lo faaga'a ia faafetai le flapeo ia ngata tatou whailoa inga i nai mangele i le tasi aso ia e vi ia le li o le oli ia i le li i rejoice always o le anganga na Christmas o le alofa o le atua o lo o angi a pea le fuqa lea i o tatou lunga e mua la o wha malo ma la o wha aftai i lo tau fita tunga ai mai se o le ngā luenga te le lava o se mea alo fatele lea mo Samoa tonu o e lava tulou i lo o tau ofisa e mai se le vaenga o lo tau mawhai mo si teni Samoa lea wa e whaiba wa e manuia whaiba wa sa tapu wa e tu pēr mātou nei e le ni ta vale whainga tale mamao e o atu ai e sa tu atu ai le atua le tau mawhainga mō tātou tangata whamalo sa tau la mua lava lau wafionga ai mai se foi o tamā matua a mātua ia lea watali le atua o le ala tātou tala e whai whafo i le vi inga i le atua whamalo lo tātunu whamalo tau tuatunu pei foi ona tātou mafuta i le nei tau sanga ua whapea ona tuatu pei le atua i tatalo o mafutanga talo whamalo e watu o lo whaanga ia fionga o sunga i whawhianga i ngā wau whaalupenga o taitai o e kālesia malava so se e kālesia e maise o tamama tina tua asina tina o lo whaia ngā luenga o le talo ato no o le tato au penga malo sile amo o le tato o tunu o Samoa ai maise ona i o tato a inga malava ile nei la aso ia o la o leo o fato mua atu la o faftai ila o fionga ai mai se le tau ofisa ona o ngā luenga whaingata sa to wasa ina le susu o le tae au o tele o aso e alu le pasti ila lo taimi e o ila lo ia le o tali le tua sa mai a fatolo na vala au eli ile tamale o Samuel ia ale a foi na faatolu ana o atu le lo le o tali o le numero tolu a tali tono ma le faatotua e tali le atua pe ata o faia me uma ile nganga ma le faatotua ma le maoni le te o foi fai mai le oportusi tato te tapua ile atua so i fua ile nganga ma le maoni o te alo faatu Oka, o aso uma o te whanongolongo atu ai. O lo ingoa lea e aluai la o Facebook lea na tēna tā. Ia ai o lea e aluai. O la lau tā wae whā pepe tuli.
O te sau mai sale sa tele I fale a lili. Ele ai a masei se mawhai. E tele ai na whai mai ia tau no mai tia. O la lau tau efa. Ia a olo unua sa. Ole nā lea wa watu nei taimi manu lea ele ia ulia ta sau kou. Langa le ngona lea lo ele Facebook pa mole. Ia wha malo ele o tau ofisa. Alo whaftai. Alo wha tele atu. Lea fionga taito lea na tiuten tae au. Ia lea lau aso so mai malau sunga. Ia e mai se tawai male tau sala lau lelei a la lelei au lelei oka. Se o fonga maari e tangitangi pe o le longo tangitangi o Kirisimasi. Se o fonga na Tasha ma le whalitua I ani wa folau. Ia whaafitai fo ia tia ma John. Whai atuale exercise taimi o sumpa. Ia o le whaafitai lea ma se umanu fo I ma isa ako. Oi fo isi tiute. Ia ma le matama o saule le fiafi. Ia o baenga uma e le tau selu atu ai whaamalo ngā lulue o le tanga le nei. Watoi o seanga, watoi o ni aso. Lea toi tolu wha lima aso au lea tau sanga foule. Le vai aso le aso lua, e po le aso lulu. Ia whawhetai ngā lulue. Whaamalo te alofa atuai o walu whaanga ia whaavave atuai ngā lea hana taimi. Alofa ke le atu e ki o tina. Alofa ke le asu molo o tō ofisa. Alofa tele mona yo tuangane I Samoa to 2 minute fa mole manule mawalo wa noa na yo tuangane pele I Samoa tawala lau Timoteo ma ofa malefanau I sale sa tele fale alili si o nu ma si o itu malo oka fai me ma fai mai fale alili ia manu ya tele lo to Kirisimasi sepe manera pele esa manera tupe pele tupe me alofa pono me alofa ale alofa le tua ole alofa le tua tato fa moe fa mai olo alofa tu no I lava lea my grace is sufficient for you and my power is made perfect in weakness Tina mo lofanga ai wangata ia walava ia se ia atu tai auto fai te alo faanga ia le nei o lo fia mo mia foi lisi vaenga le te bonoa se tu atu le manoa ia to tele na o lunga laina aftai fa manuia for Kirisimasi la o fionga mal fatua mal ainga aftai ia ia le li inga ruenga ni to sanga fa manuia le li ia from Hendon Ave Mount Albert Auckland Central aftai Voia, muia foi le ia ori e tol tina, talo folista tu valau. Alo fa lava mo le amano e mo lava ona mo le atu fa manianga o Kirisimasi la sunga lo tu lai mai foi. O le ainga male no foa lo fa pe foi le au fainga luenga o ma le tio le sunga le fa fenga inga lo taitaia ia mai la to o ma lava le official le tio. Ai fa mo na mo le atu lo fa anga ma fa manianga o Kirisimasi tina matua ia sina sau. Sina matua ia likaasi Julia Sangote. Lo manga surufa inga fosio I Australia tina matua ya malia sopoanga fa pe foi le tamama talaoli I male falitua ya Susana Felice Maula AJ la wano mino male fionga ya Asimisa tuita alili vai tava esu amoe leilua polimo mamala o si uso o nei fatu ata no mai ya Samoa o asi mapiva male fanau fa pe fo I matafeo si osi mafonga lele I Kalaistete matafeo statino male fanau matafeo luani fo I male ainga na yo uso ye o ngihanga o imeleta malo salia kelemete le tina matua fo I Nina Pereira na yo utoangane o lo fanolongo mai lava le tio I tutuila o le levanga antelea o matafeo ko lio fa pe fo I maleko le levanga sia ufana upele lava ya tele ampongia mana ya grandchildren maleko McClory manga ya grandchildren Antonia ma Victoria mana ya grandchildren o sia upele to tasio lo Melbourne Australia Caroline ma Jordan ma sia utamala ititi ya Paxton tato mawas Kirisimasi fia
ma se tausanga fo manuia ma ainga o malava se o tinama se o tama ua le maua ai o te manatua pea o tau le tatalo ma le losalio i aso fai pea ia whaafitai tele o alo whaanga ma whaamanianga na o kilismasi ma tausanga fo lo avatu ya matafeo i lawa telesia ma le whanau i au kilani New Zealand whaafitai tele mo le avanoa manuia kilismasi Alo whaafitai le wala au mai lisi tātou vanole i le telefoni talofa Talofa pa liunga yo wa inga malanga mai Amerika se va ko inga I fa mangianga o Christmas to savili fa pe Andrew e fa pe foi sel popo makiamu ia li amatiti malu I mangwi ala mai ka usanga fo ia fa mangianga ga pia ferfani fa kaikele la va pa li moro wa vangoa mangwi ale ko kai melo kiuke Aftai fani ia manuia fo'i ia lenei au auli tala pel tātou wanoa tālofa le laina. Malo sai fua lau sunga pari. Alo fua sai mai. Ia o atapana sai to finga le lunga lainga mole ato o lo faanga I sio mato tama fa le nganga. Le sunga I le faife au ia soi talon mangao e mese fatua ia netina. Pese foi sio to fina mafuta mai o I New Zealand. Ia peta ma sonto loa ia falpou ia malfanau ia ele fanga loina foi ia le paia lasi la finga luang paia le atua ba o se ke masi fia mal manuia ile lofa mananga le li ia o se fata lofa le nei va ngole uli manuia tele tute pali nei va ngole uli Fafte foi te pana le vala o mai manuia volni ia uli le sitato vala au talofa Ia malole, soi fua manguia, ia koe leuso. Malo, on sai mai. Ia whaatai molo wa ngoa. Ia mo mua onga moriaku lau. Wha mangianga kisimasi le mako sunga le. Whaafengai nga ia se ke whango. Ia ma le wharikua malango whaalo ingai hendese. Ia o siak whangau fo o mako valvala na fionga ia whasavalu whalangisisi. Ia malonga wharikua. Pe foi da kali ia Joseph ngai me pongi Australia ia fa pe foi kongongeia kungu lo makuva ngala I foi mala finge ia papa ila loi welenkonge ia fa mangia akule kismasi ia kongo yese kaimi aka ko feilo ai asanga ngai pokao ia o mai asimal ko koma ia mole ko foi le fa mangia ngar kismasi ngai o ko fa finge ia mele msionge male ngofoalo Manguia kisimasi, pa pe foi li pena male. Fa ngau, ia manguia foi kisimasi ia ke o kou. Kua finga ia losa, ia ma longali ia pio, ia mango faro, fa manguia aku kisimasi. Ia fa pe foi la fionga ia fa savalu la foma mal farkua ingei Kirsten. Ia fa manguia aku kisimasi ia ke o kou. Ia fa pe foi sia we kalesia. I ki ngā matamā sio mako e kālesia I ngai ponsev, ia e moliaku le, whamangianga o kisimasi ia ki o kou, ia whapea foi le sunga le li au ia kaufongo marong wharikua ia vau, ia malango whaalo, whamangiaku kisimasi, ia whapea foi ia luso ia vaosea, ia malonga kausi, Malango whaaro, ia whamungiaku kisimasi ake o kou. Ia, ole wala waku e malo manganga whaaro alo, ai whapiko au ngafu le whamungianga o kisimasi I lau sunga, o ro kumai le foe. Ia whape foe sio wharkua malango whaaro. Ia ole wala waku le a meki ngei Henderson, whaaskai molo wavangoa. Tai foi, meki le wala umai, manuia kisimasi me le tausanga fau, tālofa le stato wala au. Talo fala o fionga pali, malo lava tautu atunu. Malo ron sa. Ia, o lo faanga ma whamamianga o kisimasi. E momoli atu I. Ia mamea Antonina I Mount Albert, no fuanga leo Kamalait. Ia whaftai lava mo whamamianga I lawa fionga, whapea sio tau ainga. Ua maua le whamamianga le kād ngala fomai. Ia momoli atu fo I whamamianga maro whaanga o kisimasi. Na yo ainga malava uso matuangani malatu whanau so se vaenga le lalo langi ya ai mai se lava na yo tuangani sa moa o lo no fo mai si o matu ainga
Ia maua e sau, asiana whanau, ia whapea foi ia whono maitu Tanielu, tō rua ma le whanau, i ole ainga sa maua I, momoli atu alo whaanga, whamanianga kirisimasi ma le tausanga fōu, momoli atu foi alo whaanga whamanianga, I sia o whanau olo I Nairi Cliff, Brisbane, Australia, ia Jeremiah ma Alisa whaapea sia la whanau, e wila wana uftia I tātou le au pongisano le wala pa ia le atua le tamaya Miss Patty, ia alo whamania mai pea le atua ia te tātou. E mole atu foi alo whaanga. Whamanianga le aso whanau o le tamari nei a inga. Whetalainga ia le pou matai o papa toe toe. O neilo naso so I fua o ato e le fitu sulma le valu. O na tau sanga o lona so I fua. Mole atu ai alo whaanga whamanianga lo waso whanau tama. E wilawa na mau oi mai o le tino. Ai tari tonu olo alo whapea le atua ia te I tātou. Whamani atu le kirisimasi ma le tausanga fōu. Na ia mātou whaifi au ia Father Anthony, whapea Father Thomas, I le mātou Parisi Holy Cross I Papa Toe Toe. Manu ia lava le kirisimasi ma le tausanga fōu. Ia olo whaanga ma whamanianga na e watu ia sese ei matai o Papa Toe Toe. Alo whaafu isi au whana ulo. Mātou whaatasi fo I atai au le kirisimas. Whaatai lava pāli mo le avanoa, alo whaat. Aftai fo wala au mai manuia la oli, manuia Christmasi, ia mai se foi. Ia maua se tausanga fau fia. E ato sfolo 5 minute ta leitu la e whawo manatu ia. Whamaruru atu le atunu o le a whaangata ia tātua lo whaanga, mea sidi o tō tele lava o tau. Lea sa maua mai hawa noa e mole e lo whaanga whaamrianga o le kirisimasi ma le tausanga fau. Telo I la tole mafuta mai lunga le tātou Facebook, ia, wa whaisi sao le alu I lunga le tātou o le ilo atu o tō swafa, ia, ai whaafuteli mafuta mai. Leo ma moe, vili a leilo iero, ia, mo le peso leo ma moe, mo nato e tātou le leitaimi, ia, o leo te mambao nei minute o na whaamuta ina fui leo lau fui tautua, whaatasi mailusunga ia lea taua, pestata malelangi se Yuli Al Harrington na vepe a tale I tu lai wha. Tau ave mwha wawa tātou whaasalango se ia le tu lai fitu, suia fui lelo na fōle mātou whaatini le ne yaso. Se ale au angelo pa alo mo ile leo ole au ale atua uana tofa ani mai ole tupu ole nagi
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A woman worried for over 40 years that she would die of cancer. Well, she never got cancer, and eventually at the age of 70, died of pneumonia. She wasted more than half her life worrying about the wrong thing. Today we'll continue our strategy for winning over worry. One thing we must do is to simply let humans be human. In case you haven't noticed, nobody's perfect, including you. So just accept the fact that every day people around you are going to make mistakes and be less than perfect. After all, they have to do the same with you. You can't fight the facts of life. Every day something will not go your way. As my grandmother used to say, who said life's fair? Because it's not. Bad things happen to good people. So we need to learn to handle life's unfair treatment and circumstances gracefully. Just flow with life, like a river flows around the rocks and obstacles that get in its way. For example, sometimes you may have to pay more than your fair share of something. Just do it generously and move on. After all, your relationships are much more important than a little money. Assume that you'll probably get cheated in life about 10% of the time, and that you may lose about 10% of your possessions. Remember, it's just stuff. It eventually gets old, rusty, and broken anyway. Plus, you can't take it with you when you leave this life. And just as we need kindness and grace from others for our faults and mistakes, we need to give grace to others around us. Then we won't suffer nearly as much tension, stress, and worry. Plus, we'll be much happier and at peace with others. Worry doesn't take away tomorrow's problems. It just takes away today's strength. You see, winning over worry is an inside job. The battle is in your mind and heart. Jesus said, "Who can add a single hour to his life by worrying?" Each day has enough trouble of its own, so live one day at a time. Jesus promises that if you do your best, he will take care of the rest. If you put your life in his hands, you'll have nothing left to worry about, since everything that's out of your control will be in his control. It's an amazing deal. Remember, if you can trust God to manage the entire universe, you definitely can trust him to manage your life. So why not ask him to take control of your heart and life, with its pressures and problems, so he can give you his inner peace and power to win over worry, no matter what you're facing. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Sa mola tunu pelo tu fa fonga il fa poponga le nal tato por kalame o le think a minute. O le uto valu minuto le tale o le tu la fa wo manato o taurunga fo le na o la tu atu sa mo le fo yaso mai lava na le lali tu la sum lua le la tale fa ya a tale fa ona sume fo le sunga le antawa pesta tamalelangi se yuli sa ve au Harrington lo vea mo le fa wa wino tato fa sa le lango se ia fo le tu la fitu ona vavai fu le suilo le matu fu le fatini fa mai atul matu tu le ne yaso fa mangalo lo to ona se upole to mali fa funga mai ia fa pena la vol sui fuanga nei ele lo al tangata la natala a online se matua tu ia to esa mono matu a unanga a potol to tai ia ai se la natu yama mai a tau nei tu pola palitene la fulafu peo fa mnuiatu le Christmas lo tanto tunu mo se Christmas mnui ana nei au ona pa ia le atua me se o to u malava o ainga o wo mai au me mai a lo fatele atu ia te o to so fu ia le yaso tatu to e felo ai foi. You drown in my heart, so feel Lord, so well of ato
May I say, tafa atofa, ona olo upopole, ino ainga. Ane ita esa feia oe, ona o se isi poe. Sia ile nei olanga Beise polonga e no fosala Le changia o ita e isitama Valongo maya le lalo langi Fai mai e suia fearo fani E vili Manu machangi Olo ualofa Ila ukapani I say I love you My chere pago Tina mare upu ese Le tupulanga e mataua Lo tofefete Aoi e fia poto E tili tili i se va angoto Aue musu Ai Giulia lo esse E asale fai vai asale masalo Walua fa mau ma se a o Awele tu fai po feri aso Hida sawia Nei ai se fano Amu ia Le tele o tama E la le leile Va ainga o mata Ai moli mau mai le tasi upu E o tangia Foi le tu I say I love you My tere pago Amor
mea matapua e uli pe se malala ai samoai se ituia le fia tangata ma le fia via olea mi olea ua ofi wai ole speak too much ai le iva I say I love you my te pago Malolo soifua whatal whatu I talafo le radio Samoa le amatanga le nei wai aso. E whatau sanga le matua si tamaititi wa umalo na ola I le awhina sa sawane I se whale I Perth,